le Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, Samoa I Emanuia le neaso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
sole nei ua whaia ele li ia tātou oli ma fia i ai. O oe lavala ua tua o te vivi i atu i ante oe. O oe lavala ua tua o te whaanene e atu i ante oe. Vivi i atu ia o tau lele i, a wae lei o ia, a wae whaavavau lava, lona lafa. Wa mātou pepese ma vivi i ate oe, le nei tai au fau, tai au singisengi, mana tai au manino, o le asa fau e au mai, wa mātou alanga ina lo manu malo lo mātou tua, a wā le ai lava se tasi mātou te maua le ola ua nao o e lava. Mua nei tai au lo mātou tua, o na mātou vivi ma whaane ne e i ate oe, whaamanuina lo suafa siri ese lo mātou tua, ma mātou wifo i uluma, mātou whaampe atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua siri ese. Le atua matautia, ma malu ma le mamana, e pule ao i mea malava, e le ai mase e tusa ma oe. O le atua e malia i manao i me le leu malava, o le atua oe e tu mau lau alofa, e le li liu lau wha maoni mo lau wanga le lei, o na nafio le so tai au e o ngata anga o mea malava. O le tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua oe la eilevi ingon ma malu, o le atua oe pulipuru le mātangu fi. Ta maa whaftai tele lau me alofa lo la fau mātu maua, le nei tangi hao, whaftai lau alofa ua, tuta fo i manu, ma alafa i maile atunu i tō whanga maa lia le nei tangi hao, o na lo alofa sa e leo leo mpui pui lo lātu sifua, o leo e whaapopol ni aso fau lo lātu sifua ma le mātu wala, mātu o lia ile nei aso lua o tori a yaso yuni, o le mātu wholaungara ni fo i tau sanga, mātu whaftai me umalava, wa e whaia mo i mātou lo mātu atua o lau pole lea. Ia, o le mātou malangora nei aso lo mātu atua, wa mātou tu inatu i o alfa mone se e tau taimai, i le mātu wholaunga a whai nei, auri tia whaiva le a whengai ma le atunu, le nei aso fau e a mai, mātu te talo mantua le atunu peli sa moa, ta mafa mole i alofangele atunu e whawai i ante oe, whamunia i a sa moa i ona te tai. Sa mātu whamana tuina le onos futu sanga o le tutu tasi o le mātu malo o le sa o tonga lea, ma sa ini malo na i mātu tu au o whailangin wholaunga. Mātu talo i whailea malu i tau, mo te tai umole atunu o la mātu te maa. Ne ia manuia sa moa ata e hao, na ia mātu a inga mana ia mātu tangata umai le ngate sa moa, so se tafara nei ke lope o lo alalam papa awai. Ia iei le manuia o oelo mātu, tua le tua e whawai iei sa moa. Whamunia le nea tunu, ni usila lo mātu nofo ma wai, whamunia fo le neila lo langi vevesi, ma taua lo whiangai iei lo mātu tua wa whanoa i ola o tangata. Mātu walau ia maua le file mu, ele ngata neila lo langi a toa o tonu fo i a inga ma tonu e kālesia. Paso se mea mātou te iai. Ala whangia e mātou whanau whamnia la tua o ongora ni yaso, ia marutia la tau le paolo lo alofa lo mātou tua, au sa iri le poto e ala iau. Onga whamnia fo i whaiva, o whengai malim tamai tau whaia ongolo ngafa male au ina na ia mātou whanau. Ia ele ngalo lavale, tu imalu mo le panga mara tapo inga na ia mātou mātua tua asin sino le tunu imalu mātou malaora ni yaso, mātou wala au le malu ulua le nevai tau tu sanga o mātou iai. Te tōlu aine lātou le māwhana whana o la walafa. Whafo isia pela lātou se fua laure le tino se te siri le nganga. O mea omala whana mātou whaia nea sa whau e mailo mātou tua. Mātou whaia lava i nea whoi le vi inga i hante. Oe whamaria mai ta mā. Ele tau tua rida sa morani i aso atoa o mātou wole. Pa mātou wala au nei mea malawa e ala swafa manu malo Yesu ke risolo mātou ri mara mātou wha awala. Amen. What's up,
le maia, lafo le maia, o le vi ingo le tua langina la fai pesele ka le sia metotisi, mai kalai estete. Tautua maara bada sa mas lima, e batolo a mo, tātonu ia le tula e ono. In this update, a major culture shift at WorkSafe, with some rules bound for the scrap heap and others being replaced. Political reporter Azaria Howell has more. Workplace Relations and Safety Minister Brooke Van Velden has consulted with businesses and says the regulator is often feared for its punitive actions rather than appreciated for providing guidance. The government workplace safety regulators started slashing guidance documents seen as outdated from its website. WorkSafe is also in for a financial restructure, making its spending more transparent. A coronial inquest begins today, almost 4 years after a terror attack at an Auckland supermarket. Ahmed Samsudeen stabbed 6 people with a knife at Newlyn Countdown in September 2021 before being shot dead by police. He'd been released from prison months earlier and was under surveillance by police at the time. Frustration is growing in a Christchurch suburb as the prospect of a high school is overlooked by the government. It's announced a $161 million investment into Canterbury schools, including a new primary school for Hallsville. The Milnes Road land has sat empty since it was bought by the ministry in 2005. Local councillor Andre Moore says the ministry should be future-proofing education in Christchurch's southwest with a high school for the area. There's thousands more homes still to come between Hallsville, Prebleton Ways. There's new developments getting fast-tracked as we speak. Securing land would do no harm whatsoever. The doors could close inside a week on a Lower North Island wildlife sanctuary if it doesn't get an urgent funding injection. Pukaha Wildlife Centre, north of Masterton, relies on a combination of grant funding and commercial tourism. Board co-chair Mavis Mullins says they're trying everything to plug the gaps, including a public plea. She says there's a short-term need for more than $500,000, but longer term they need to address the challenge of operating a charity in a sustainable way. That's news. In sport, a toast to local wild card Lois Boisson with an upset 4th round victory at the French Tennis Open. Craig Gabriel reports from Paris. Louise Boisson started the French Open ranked 361. She's now 120 in the live rankings. The French were going nuts when she upset world number 3 Jessica Pegula 3-6, 6-4, 6-4. It's the biggest upset at Roland Garros since 2002, the biggest on clay since 1994, and at any major since the 2022 US Open. She will play Mira Andreeva, who beat Daria Kasatkina. Coco Gauff won and plays Maddie Keys next. Novak Djokovic is into the men's quarterfinals after completing a straight sets win over Cam Norrie. The Magic have trounced the Stars 72-51 in an ANZ Premiership netball mismatch at Hamilton. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa mana malolo tātori whaolo Yusu Kariso mo moro o whatalofa mo whaawhelai mo whaatulima fo i lewa tele lava. Male whaalo alo sa molo watino pele le pa ia mana malolo whaafongangara nei tai. Hao malole suifua manuia. Malo fo le tono fo lau tātu avi ele mua mana whaasangi le tātu tupusi le siri le langi. Lo na lo fora nei tai hao tātu o liel nei aso. Le aso le nei o whaia le tua tātu te ori ori ma tātu fia iai. Tātu patapatia whatasi. Agara lei o le tātu tapa au siri le langi. Io alele foi ua maulu tu se fo mato malosi. Io le fo tātu sili whai manua le o mala nei tai hao. For it being I te ia whapo moi sa manu ia le long weekend. Ia peona whenga i fo i tātou i niu sila nei. Ia mole atu no isi vai ngol laulangi e le manatu sa manu ia. Ia le whai wana nawa yaso o tuana. Iatu tātou whaftai le tua o tātou lira nei yaso lua. Wa tolu ia yaso union tātou wholau ngana dua whe lua se fulu ma lima usi mai na whaafo ngana porkalame malu le tāia radio samas whali mai wa tolu a mo. Natasha vai lua. So sorry mai fo insinia on Facebook mani YouTube or Samoa. Sarah Tasi Patea mal whenga pesta. El jelo sio mal tau ona nei tawai mini. Tautua ina se pai ele tula hiva e le tai nei malolo usu malo se fo maria tasha le tai Langi mamai lo sunga le ho o vai fi ia lava mfaftai ele anga leo le tua ele nei fo ia se fo fatalo fatu fo ia Samoa le atunu pele le nei se fo sorry ka ko i masi ngo ngori o sangari Io e vai ka o kai kai le tua o ka le manga e o afa fo
Ioi, Sorry, wa afal tau sang. Ai sorry. Ia le tunu malau mai mo malau fa fonga nei tai hao. Ia usi mai lau fa fonga ole lu tau. Ole aso. Lui tau mō le aso. Tao fi mau i le mea e lelei. Ai faa mamulu le mea e leanga. O le tusi mua Paulo i le kalesia i te Salonia, o lona mata upu e 5, o te whaita wina le whai upu e 10 ma le iwa, faa ngata i le 2 ma le lua. Aua tau te tineia le anganga. Aua le tau waa i perofetanga. Ia tofo i mea malava. Ia tau fi mau i le mea e lelei. Ia mamao o tou ma mea leanga ese malava. Ole malanga fa misionare lona lua a Paulo. Na fea ai te Salonia ma fa atuwina ai le ekalesia kerisiano. Ai ina ua ngalue Paulo i le ekalesia i Korinto. Na maua ai e Paulo tala fia mai lona atali i faaleanganga o Timoteo. I le solo manuia malelelei o le ngaluenga i te Salonia. O le mafua angala le na tusia ai e Paulo lana tusi mua i te Salonia. Se i whaafetaia le ola whaatua o te Salonia. Ua tupu, ua ola, ua matango fie le tala lelei i a Yesu Keriso. Ma se i toe mo moli atu, na iana haoa onga, e wha malo si au, e wha loto tele, ma wha manatu pea, i le ola whaatua o te Salonia. Whai mai Paulo, te Salonia, tā ofi mau i lau tatalo. Tā ofi mau i lau loto whaafetai i mea uma. Tā ofi mau i mea e lelei. Ai wha ma mulu ese, mea leanga e awha ina ai lou soifua whaaleanganga. E manao Paulo, ia teu i le loto o le tangata whaatua i le atua. Mea lelei umalava. Ai wha ma mulu ese, o mea e leanga, e mamafa vale ai le mafau, e ngase ai lau tino ma lau wola whaaleanganga. I le nei fo iaso, i fe au mga luenga, ua tātou whengai ai. Ai a pe a se e tā ofi mau ia, i le mea e lelei. Tā ofi mau i lau tatalo. Tā ofi mau i lau loto whaafetai. Tā ofi mau i lau loto alofa. Tā ofi ia, le mea lelei, i le ne yaso. Tātou tatalo. Lea tuai. Lilingi mai au whaamanuianga i le tautua, ma le au nanga lau leitio, ma lau televise whaalongolongo i le ne yaso. Fo i mai le malosi i alii matama itai o le au whai ngā luenga ngā lulue. Whaamanuia le whaafofonga,
mai moa sila alo atunuu. Whamanuia fe au mga anuenga au tangata I le nei fo yaso. Lu I tauina pea Samoa, I lou fina ngalo pa ia. Le atuai, ao mai pea Samoa. Ia mātou loa no tau fi mau I le mea elelei. Ai tu ese mea eleanga, mai totonu o mātou loto. Lou lava suafa Yesu wa mātou tatalo atuai nei. Amen. Wale
Tamal bese mai sina seuta tia matu tia sfulima le wotia le July ono por kala me malo tai radio Samoa sfulima the tola mona mi do tar musika sui fai filoi fa fi on nei tai ha ma fa si vai ma oil tai ha malulu in fa mara si au fo le su ju manga ruenga vai wo marka ko long weekend fa mo mo nga ubanga fila sui fo kupu ka ko back to reality ngai fa mo mo ya male to kwata le ono tai nei ona ngala fa no mai so tai mi mo tara kala me a reto le ola mai past la final copa for the namta to malo ta fa le nanga mo ne fo ya solua wa ta to yai today in history tara ba vai para me to pura tolo uni ile tiro to sang ba vai ole tai na fitu ile ta le fa bo ta fo le kan Britania pe ta fitu tara po kala me matala na or ne fo ta ya ta to li po ja pa ta wala ne fo ta ya fo Talo fatu ap ta vale nei tai au fo ma lo lava fo ile soi fo manuia lungo le ala tele il tata o dua ile poti lo mai ta watu tele o vaenga uma le ala tele le na lo so longa le le lava ile tai mi le nei ele o yai se vaenga fo yo mai ta watu yai se fa lava lava ta ta avale saunga le mulunga wala te tele paule vaenga le na lo mai ta watu o le na ua amata na vavina fe o lolo yo le vaenga le na Rosedale anga yasu fo i Constellation Drive on State Highway 1 na pau lava le na o le vaenga o leo lo o mai tawatu na ua feo lolo le pisi le taimi le nei. Nisi o vaenga uma lava tata wala tele av ta vale ia o le na o lo o solonga le lei lava i le nei taimi o le tae au. Tau ina ia manu ia tele le usua i foi i lunga o ala tele le nei taimi o le tae au e mafuta mai e le malu o le tae au a Low Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā malta le tala le taura nei fo i tai au fo no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaurau se furu maltasi lo i le maru du i le nei vanga o le tai au. Wingo le tau le so le whasalona awa o le tau e langi le lei i nisi o taimi he angi mari ma le savini mai matu se sae. Se fulma le fitu le maurunga na le marulu fa mawina mo au ki lani nei aso se fulma le lua i lona mawala lo tai au pe au lia o la fasolona awa oa pa uti mo tela vaenga au ki lani lua se fulma maurunga le mafana fana fa mawina mo au ki lani i le aso atai hao le vaenga yon tuatu la fasolona langi le leile aso tofi asforeile fo la langi le leile like titi taimi pa oi timu ni so vaenga au ki lani le asforeile pe ala sona a matau tau marulu titi tau se fulma pe ana fa mawina la mai tau asko ngai fa se marulu se fulua ala langi leile tau langi leile sto na i ma sama la so fua o le vai aso lo mana yatu ya tato yele masina lona ono le tausanga o le masina amata i le season o le winter i mo tono New Zealand al tu langa na le ai le maru do le mo tato le sofa solatu i aso nei fo i vai aso la pointa va vai tu lago el tau telo si vai con New Zealand fa pena fo le tau sa mo ne se vai ke lope afa aso lo pokala me maru le tai au talo tau radio sa mo na to fa lo longa le Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. se fulma le valo tele tulai ono aswao le ala tanga mo fele se me kaele ma vanga ta vita mai ona tana talina fa fi fanga rida sa mo nei tai au le tunu anga juta manga wenga o tai au fo ia ma ria fai mo nei aso fa mo na mo se maro longa le lei na long weekend o ma vai ata
tua tolu fa ia le ala lua se fulu ono le hu tele tulai ono ma lo fa tele te no le fa te small tana kalama ne foi time fo le po kalama ma lo le time really samos for lima ba tolu a mo lo na tolu nei o sala masina lo na ono o le tata fo longa le lua fe lo suma lima ka ele an fo le tausanga ia ia o so la tu le tasi ma le lua ma le tolu ma le fa ma le lima a le tata fo la le ono o le o ngā tonu al tausanga le ka ko ia malo fo la mo le tonu lo fo mai le tua tau tai pel tara fo la lo fai nei e o la fo na fe moe e fai ngā malanga inisio a ingo le tonu ya tato loto tele o lo se fo le tua tai matali ya matai tai tato fo lo fai nei le lei o wotona ia tu le famna twin no le se fo le tupu o fa longa e kala le svaenga ai longa le so ngeng se fo mar ku ya manga yo ka ko fa manga ko fo manga ko maru roi New Zealand nei tau sanga umala pe fa mana tu le se fo tupu pe fo na ye le tupu mai tai la to ai la to e fa palina ma tu na tu e fa longa fo le e ala pine ta woloa acknowledge ma fa manatu e foi ma fa loida la to foi so foi tua ai so se vai ngai tono New Zealand yo te lole foi sa family nei ni so te mari foi malo samo yo it's a vai mai ta watu le tulanga le leile na fa ngai e tia I lava foi ia mai se lava foi tato nei le Pasifika mai ta watu la ana nafi ma le tulanga sai ai ia la to lava nei mai le Pasifika ia pe lava foi ona ai ia le sunga le na ia Arthur lea sa avea foi ma se tase tau la mua I le tau aveina o le mau lava le nei mo le citizen le fina wina o citizen ia nai o tātou tangata anu. Ia whaaftai lea tua I lea fwoi ta maali I lana tau tua malana au nanga. Ai whaaftai fwoi o lea ua mawhai ia ona acknowledge I le nei fwoi aso whaapitoa. Ia o nisi mai le Pasifika o ke Senengalo, Annie Schoon, ia o I lātou ia o lea lo mai tau watu. Ia o lea na whaamanueina ko a oka se lisi o I lātou na whaamanueina. Ia le ngata fwoi le na ia fwoi nisi o I lātou sa ngalo lue a vea fwoi ia ma minista o talo o tupe I te tonu se tata watu nu inti kausanga ua mawai lea fo ilana mai tau watu ia o lea na aloa ia fo ilala ua fo I tau tua ia Ruth Richardson and Stephen Joyce o ila ua ia unisi o former national MPs ia sa whape na fo o na whaamanuia ina I whaamanuianga o lea sosoifua ia o le tupe peiona o tatou malolo ai lea sona nafi to a tele manua noai le lisi o suafa o ilatou ia mawhailonga ese ai ata ui ata vai o pawale fe au ta ua ia ta o te au mai ia so uma mataimi uma o le fai o se sawa o ngā ia waele mai lo tau lava o le fai o ngā luenga le lei ia maati ia e ni mea le lei a wae lae kako ke fai ia o la fo ia mau e mau tau mai le whionga I le tawa ana anai nai le tau whailo fo I le tau tua le tamali o le tunu o lona sao tono o Parliament New Zealand ia o iei tono o le vaenga whaile national te le tau sanga mawai ia le ngata leo fina wina o le sitini fo le tātou Samoa le ufamni le tau tila nei o tātou mātua ia o nisina vaenga o ana o nanga malantou tua ua te tau mono mea fo I ona whapaleina e le foi pine ta wolo tono New Zealand nei congratulations mo la to mo ta oni su swa foi la to le foi titulato sa yele sunga party se yuli Johnny Siosi services to health and the Pacific community fa pena foi ia at what if vai services for the Pacific community so nisi now au ye manisio alo matama fa na matamali ona tino sa fa pena na fa palena na foi pine ta wolo le son na fi ia congratulations mo to uma you deserve tu lango ye le foi fai longa mai le malo New Zealand ya wa foi lo tu su foi tu ma unanga ya pe ona yang ya mal to tele ni so ta alo ni se foi sa tu tu no Parliament New Zealand pe ona ta wo nei tai au tu langa umana so tu sanga umala masal te mile fa na toila su foi tu ya o tem foi na fa ya ina fa pale nei la to nei so lua fe su maleono wa a foi e ma nei a foi e va ngale ta sha ta no ai awane ngalo na chuno olo mo yeile le ai ma le ya tau ma le avano e fai fo ona e nominates o ai lava te silfia o stangata ua loa ma tau le foi fai longa tono ngalwenga
unanga malo fa pena foi so fo maloloina community ma me fai tu lama pena feel free e fa tumu ia the form ia ma be ton ia ma fa mo la fa mo fo ia no mo ia la to ia pine lua felo so malo no a Io e vai. ia o nei banga na mo ta to o lo ti lo tu sa ta ta no e si tama ti foi le alo to sanga le sa o malo na la up north o lo ti lo to le hi koi por solo na fa betoa o te lo o le ngana le ta o tu tono le foi small community up north ele mana o mia la to ia tu langa fa pe o le sawa ino nei fa na ia mo mai la to wala Io e vai. O se vai nga foi le lango nai foi le mafana fana le loto ia pe a mai ta watu ile tu lai fatasi o communities pe ha o ina afia i se afia nga fa pepe en tatala noa ina kai kohi ia o le vaiaso o ana o le vaiaso la am tanga vaiaso nei ia lesa fatino ina i se savalinga le na fatino ina ile nga o le file mu ia ai o le fe auta ua sa tau mafai ina ia momoli ia to tele lava foi o la tonta ita ia le nei savalio i la to lava foi o tangata no ia mata ita i lava foi o Maori ai o la to la ia le manatu sa tau mafai fa iloa he tapu te mokopuna o le fa alili wina le ngana fa peritania all children are sacred o lona winga ka hua tangata uma e mai se lava foi na yalma nai fa na ai ile tama fai fo ile le tau tuli atu lava po le atonu le mafu anga wa manatua fasu lima tau sanga o le tamale po le tamalo le o lo o ilalo le vainga le sa undi lo na fam sinonga ile maliu wai fo o le nei al toto e tolu tau sanga ya lo mai tau atu le lava fo yo lo afia tu langa fo o le drugs ia o le fo yo lo ta o le meth i le vainga le o lona winga o le fata wa mo tata we amata tonu ainga ye ni so ta yo lo tala noa yes ele o le malo e sa wai le tali o tūlanga whaapea o tō tono a inga. O malo ia e le whaapea au mai le ambulance o ngā e kali mai le whaafita auli ua uma o na tupu e ta tau o na iei le fofoe mua lava foi i tō tono a inga. Mo le sirwhira tino o i nisa vaenga ke lope ina ua tula mai whainga malo fau na Coalition Government International Act Male New Zealand First. O nisi o vaenga sa whaatatitia mai le amatanga o le lato pai inga lei e nei. Sui parimia ia vavasa mana Winston Peters i afamoa mua le term o lesi afamuni o David Seymour so le lana lo i le fai unga vai aso ona tuina atu le sui parimia ia David Seymour ina ua mai a ia le afamoa mua le term tolu sanga o inga la koe pe amal koe fulval masina le toe fo el pai inga le ine ia ko afaris fai nga palo tani sila Io e ta vai ia pe un sila fia foi ia o le susunga le na ia David Seymour le ta i le tu le act ia act party ma o ia foi le o se tangata mo le act party ia o tu la mai foi i le tu langa o le sui palemi ia le Tabita Seymour manuia lo pale mai ia fai fa le ka ko malo fa mo le fai fa le se kami sau kako wo kako ka fafao fas kako lunch fa mon celebrate tai lo pale mai svan vali lunga malai kapo to luas fuloro mino tolo talo le chula fitu le fa fo po kala me malo tar me sa mos folima me tolo mo fa wa fa vitanga le tai au mai Leone High School America Samoa atunu sa ngalu lu pona po lam fai unga wenga sa fenga ia malo ar ngalu lu se me moi
Samoa Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa Tasilima iwa kolu amo Awane ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store. I suisui ai au tairi. A wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu I le tae au anga I le ono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. Tuatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whainganuenga, a le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O mana umie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toi lua se folo mino tolo talo le tula fitu to te leia, paangal tara pukalame lo whafong mai Australia le nei vaenga le tahi au mahalo la vale ala popo, o lo te wawa iatu na text mai pa message mai leo ngā upu tamuli, toi se folo whane le waweao, mahalo la wase fua manuia, lai o Brisbane Australia, leo titi te lo atu le to te le la to lo whafonga mai so ki kilo aku, me le pone le no ti loto ko keringi si ha fa kala fa mai le nei tai Brisbane foi la isi papa Savili Male alo si fu me le pone mai ava Simone Talia wa bar ko kera la Oscaria le fa kala fa marka ko pokala mangi kai Oscaria ma lo si fu Brisbane io tulanga na lo lava fa tai ya mal to telo tatu pa anga e tono au kila name so se vai ngore nei kilo pelo tara fa se nei tai ma lo lava fola moria tai foi kiri lo Hamilton ma lo lava so fu moria nei tai au e fa se mai so se vai nga o lo tara o New Zealand o lo lava papa o le tono ma lo lava so fu moria fa mai lava ai tau e fua nga I la to fa mo nga e va nga ne o El Nino ma le La Nina ya ke lo po awi ngongi ubu ke ua pepero se si al va nga ma ma la vai tau o le winter ato to ma sina le lo mana nei o le ale o le maruru e masana na maruru e tato I New Zealand ne ke le loisia ku pe e ma fo mai la I va nga yo El Nino ia fa pena fo La Nina ia pena fa mo wina la vai tau ini so la to fa mo bongo tu mai po Pea ma le features full percent le fai tau fo ile la to e va ai tau ia le tulanga o le ai fo ia le mafanafana ona o le mai tau e pe ona ta o ta vai au nisila o vaenga le leila o le lava fo lo ka mai ma vaenga o kilani po vaenga o New Zealand lava ia o le ma ngai le mafanga ile nei fo I tau sanga pe la o le mai tau watu West Coast ia ma nai fo ile mafanafana Southern Alps and foothills Inland Otago, Southland, and Coastal Otago. O wa vaenga ia because Silia onga ma ngai ile aisa fo le male snowy tau sanga onga. Ya le mai tau watu le tau sanga o le a ia sina swinga fo ile o lo na winga la ele o il malu lu tele masani na malu lu ai I
tau sanga tai tasi e ke aula ia tavai ko inga kausanga pengi ma nga ia la wale la mai tau watu ia ole ale ke le fo ile ka ka fo ile ole tupe alu ile tongi ngol ka ko pawa ia wa ole e mafana ia ole fa mangonga o ka nga mele su ia so uma ia la o tele fo ine malesi tu atonu ole a fa iti ai fa la tau sa vale ia malei tu tau mobility fo ile lungo a wala wa o fo ina ia le taimi wo to ole ai sele a wala fainga sa fo i mona i avta vale la to ai a ko mo se kausanga manga ia nge Asale, so ni sina fa mo bonga la mai tau ia karusia ia sa o sole. I fa mai fo de maruru ke le sole ai o fo i nge vai aso sole o fa pu ka kama a bonga la bala bole a ka fa ma fa nge vai ka nya. Ia, ma kilanga le fia usula le. Ngala, oliana mala emi semu fa fa Brisbane Australia, la o Simone, fa fa mai mangele fa mai o le la mua le o tanga Samoa. Ia le la o Simone ia sa o ia oi e kai ao a mai fa fianga mal 5 stars o le jeta de pote mai ngana wala o da so lo le mal tato ma lo ta fa nga a veto lo mai pasta la fa le copa morning Wale ai maseisi wana oa Angi maya se matangi se mamoni etua yo walo fane Ira upele wale mafailo fatu ona tata lele Wa omisia oi tawawina matelo fa moe moe Sao ia ne ai Sili o la au malo te tele Sasala mai a usu o la upese Angi mai a se matangi se mamoni a tua yo a lofa nei Ila upele wale mafailo patona tata lelei Wao misia oi tawawina matelo fa moe moe Tate tali tono ele lua fungamia uio Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
Ia nisi o vaenga lunga lala tele o leo lo mai tau atu le taimile nei o le na olo o ua mamafa o lo iei fo is whaalav tau ta avale on State Highway Lewis Fuller westbound near Hillsborough Road off-ram I le taimile nei o le na la o poloka fo ia le tu tawanga vale o le ala tele le na o le na la wa delay e fo nisi o vaenga on a westbound between Queenstown Road and Mayora Street I le taimile nei o le tai au lunga o le tatu State Highway Lewis un malua I le vaenga le puke koe to Drury Stretch o lo mai tau watu o le na o lo mamafa le taimile nei o lo iei fo ni poloka le vale na Glenbrook Road and Drury Interchange o Nera Road o lo mai tau watu fo I faise mamafa le traffic on a westbound mai le vaenga le na North Coast anga iatu Birkenhead le taimile nei pea ma le iwa minute le travel time o lo o iei fo I le nei taimi Hill Road I le vaenga lea nia marurewa o lo faise pisi le taimile nei e mai se le anga iatu I lunga o la tato State Highway 1 on ramp. Mai ta watu fo le taimile nei State Highway 1 on a northbound Green Lane to Constellation Drive o mamafa tele le poloka o lo o iai. Esmond Road on ramp to Aotearoa Valley Road o lo o fai mai ta watu fo I o le na fo I o lo o pisi le taimile nei. Takanini to Manukau o lo o iai nei poloka ia le na fo I o lo o tilei nisi o fai ngamalanga le taimile nei. Silverdale to Puhui, o lo mai tawa tu fo'i ia o le nā fo'i wa build up le traffic law on a northbound traffic mō tātou le taimile nei ap tā vale ia o le vaenga la tamaile nā I lunga o la tātou awala tele ia ai tau lava ina ia manu ia tele ma ia saunga le mū pēr lau whainga malanga e ia le ala nei taimile tau tu is fululua minute o na tā leo leitu lai fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. So for manuia ta tu tunu oile amatanga le nei aso o te fa filwa ia te o mo fai ona mai mo fa fonga ta tu pon kalame ole a reto le ola ile nei fo yaso ole le sona il tai au le nei fa autuina fa pea ole tua I to tonu o fa fitauli ile isaia fast food tolu fa upelu e fa pea a esopo ia le vai o te ia te oe a esopo ia tu vai tafe e le lo fia I oe a e savali to tonu o le afi e le muwai oe. O folfolanga nei o folfolanga whapitoa le tua molo na nuu o Israelu. E iai o ia te ila tau I to tonu o so o se whawhitauli o le ki o to tonu o whawhitauli e iai le tua. So whai mai le tua a e sopo ia le vai o ke iai to tonu o le vai ngā e whasosoani e te oe. A e sopo ia vai tafe whai mai e le ngoto o e aisea o ke iai whatasi ma oe. Whai mai a e savali fo I le afi. Whai mai e le mu o e aisea ona o te iai whatasi ma oe. So o le folanga wha aulu o le tua mo tangata o le tua le nuu o Israelu. Ai e lo le good news mo o le aso le nei. E whaapei lava ona iai o le tua o Israelu ia Israelu lana whanau le whenga tuai. E whapena foi o na fola e Yesu e iai o ia I so se tasi whatutua I te ala nuinga o le promise po folanga sa ilwhenga inga tuai ua mawhai nei o na e maua I le taimile nei o na o le alo le tua o Yesu ai whatua tua la ia Yesu ma iai Yesu I lo volanga kilo o le promise lava lea na maua te ngata I ilwhenga inga tuai o le folanga foi lea ua vanoa mo o le aso le nei ele isuia ele tua ia ele suia ele tua o tatou whawhitauli e iai taimi aina tele isuia o tatou whawhitauli o mai e ele mea mua tāua e whai ele tua na te mua I whaonga ina o tatou whawhitauli e sui ai o tatou golanga ioi
na fola ele tua ile fenga nga tuai fa pena fo ile fenga fo na fola Yesu o te le tu ua o to o te mi fengata ke lola e la vea i tātou ele tua e le la vea i tusa mo ka ko mafau o isi te tātou te talo i le tua fa mole la vea i mai ka ko ki ka kalo ma le plan wi tātou mafau i se me la vea i tātou ma le awala e sawa i tātou ai le fa pena le tua e ese mamao a tātou fika ma ka ko plan i le me la vea i tātou i le plan le tua na te la vea i tātou e iai le mea siri aku i le tua i le ave ese ingo ka ko whawhitauri e iai le mea siri atu na i lo le ave ese ino tatu whawhitauri o le mea siri na tāua i le tua o le whausia ina lea o i tātou matutupu i tātou i le soifua matua e ala i le whawhitauri ua uia i tātou ai vai le atau Israelu whenga tuai na ngai mai ai kupito e ngai o ile no ule o Kanana o le ata o whamanuianga ia aina whaatanga e le tua Israelu e ui i la tau o le upa peritania o le fruit they go through runginga e le whaatanga e le tua e alo ese mai aina whaatanga e le tua i la tau e ui to tonu o le sami ula a umonga ui le sami ula whaatanga e le tua e ui to tonu o le tuafa ele kami sesi mea ngaui to tonu le tuafa a umonga ui ko afa whaatanga le tua e ui i le yeritana vai o kokomu ona winga o le ata o whaafita auri so se taimi e kia ngaia i manuia o le tua ai maise fo i le ngai atu tātou i folofolanga whaai o le tua i le ola e whaavavau ma le manuia e whaavavau i e loa e iai mea e whaaui ai i tātou e le tua so angalue la le tua i tonu ia te tātou i o tātou olanga, e le ngalue minute le tua, e le ngalue i tū la, pōni na yaso, o le tua, e ngalue o ia i tau. He works in seasons, e ngalue le tua i season. Nona winga la, e leo se me o ko meki inga ke inga o ngei ia e o olo i manguia, e ngalue i season, e iai season, e iai tau o le soifuanga, ti ngā mawhaingata mawhawhita uli e whaatanga i tātou e le tua tātou te ui ai e le ina ia oti tātou pe ina ia a whaina i tātou i whawhita uli ai o le whaamoe moe o whawhita uli pe o ngā whaui tātou e le tua te tonu ina ia tupu ai lo tātou o langa whātua whaalango i le tua a o sāwa vali tātou i le o langa nei a o iesi whawhita uli e ui ai laso le nei o le lui mo oe e le ina ia oti oe ai o le avanoa e te whaalango ai ma o ina oe e te le whaalango i lo malos ai te whaalango i le tua soifua le tua so se tasi o ui whawhitauli whamanatu ia te ia whawhitauli e whatupu ai le ono sai ma le whaamoe pea o ia au malanga whaamoe ia te oe whawhitai Yesu Amen. Amata
Yobarohi o le pesa malava pesa le Kingdom Breakthrough Worship Center kara estete fa mai el tanto proclame reto le ola Radio Samos for Lima Vitolo a monto minute e le fitu. Ola sotolo unioni mena tupure nei aso tau sanga bavai. Le so e le tausanga lua fe sumal tolu ia na whaalawi loa ina ai e se tasi fo'i o tamai tai tala vou o ia fo'i o se tamai tai pese lawi loa New Zealand Lord ia se tasi fo'i o ana pese na whaingo ina Royals ia ma o le na fo'i pese na avea ai ma Grammy Song of the Year 2014 lua fe se fulu male whaile so ia na whaalawi loa ai fo'i e le President Barack Obama le whaopopo ina fo'i o se tasi miliona ia mole awina atu o fita le malo tele o Amerika i tutonu o Europa. Tausanga lua fe lua sumalfa o se aso vevesi le nei tutonu o le malo tele le malo o Nigeria o na safa pena o na maitawina le savalinga solo se atangata fainga luenga ina ia fa pena na si itia lo la tutongi mawalalo mai le lua se fulu ta la Amerika sa yai ia na fa pena na tapunia niso awala ai mai se ia o nisi foi o awala ia i tutonu o malaiva alele ese tutonu ala tunu o Nigeria. Nisi le nau va ainga mena tupule nei aso i tausanga o mawai. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Awa le ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii, tama itai, ai maisi le whanau. Susu mai i le Eveni Pacific New Zealand Store, i suisoi ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau i langi maa. Te tala mai le asinga fua anga i le asu nai, sfulu i le tae au anga i le ono i le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga i tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse i le shopping center a le malaiva alele. Manui e tele le vaiaso o le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au ngā nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Hoa te lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i Aukilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Hey, hey! In this update, significant changes at WorkSafe as it moves from an enforcement focus and launches the Road Cone Hotline. The agency will now engage early to support risk management, starting with today's opening of a tip line for excessive road cone usage. Parallax Traffic Control Training Chief Executive Dave Tilton says there are good elements to this announcement.
the collaborative intent. Very much agree with the connection there between WorkSafe and councils and NZTA when it comes to rolling out the risk-based approach. But Tilton says there are incompatible components to the hotline itself. Certainty over the safety of partially reopening the Auckland War Memorial Museum after the discovery of asbestos. 2/3 of the building will be accessible to the public from today after 3 weeks of full closure. It's meant nearly $500,000 loss of revenue. Chief Executive David Reeves says it has conducted air monitoring tests for most of the year so far. Every single one of those tests has been at a low level. That means we're confident that we're in good shape. A second round of peace talks between Russia and Ukraine have ended in Istanbul without a major breakthrough. There was only an agreement between the two to swap more prisoners of war. The talks lasted just over an hour, with Ukraine and Russia agreeing to exchange all sick and badly wounded prisoners of war, as well as those aged under 25. The Australian woman accused of killing 3 of her estranged husband's family members with poison mushrooms is giving evidence again today. Erin Patterson testified for the first time yesterday as her Supreme Court jury trial reaches its 6th week. Channel 7's Cassie Zervos says 50-year-old Patterson was mostly calm, reflecting on her mental health. Ms Patterson admitted she was struggling with low self-esteem. And the further inroads I made into being middle-aged, the less I felt good about myself, I suppose. That's news. In sport, the Magic have trounced the Stars by 21 goals in ANZ Premiership netball action at Hamilton. The 72-51 victory was the host's first win of the season. Goal shooter Saviour Tui slotted 56 goals from 61 attempts. The Magic sit 5th on the ladder with 4 points after 4 rounds. The Stars are last with 3. Local wildcard Lois Boisson is celebrating her success with an upset 4th round victory over 3rd seed Jessica Pegula at the French Tennis Open. She came into the tournament ranked 361st in the world. Australian cricketer Glenn Maxwell has called time on a 149-match one-day international career stretching back to 20. He can focus on next year's T20 World Cup. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Mai tau taimile nei o iai lava nei a wala na o lo wa mata lava fo na pisi lunga lava o state away lua suma lua le mai tau taimile nei Drury to Pairata o lo mai tau watu ele ngata ina mamafa ia o lo tele fo ina poloka le taimile nei on the southbound traffic la le na my state highway 1 anga iatu I Drury mo tatou aveta avale le na fo o lo o iai lava delays le na le vaenga le na Glenbrook Road intersection Onera Road leo lo mai tau atu ua amatana si I atu le taimi fo ile le travel time sa le iwa anga ile sefulu tasi minute on the westbound from the Northern Motorway State Highway 1 to Highbury or Birkenhead ile taimi le nei o le tae au mamafa I Lake Road intersection on the eastbound anga iatu le State Highway 1 o le nafo I lo tele na poloka ia matilei le taimi le nei I le anga iatu I Onera on ramp ma le anga iane le State Highway 1 on the northbound. Mai tau watu Hill Road le na li poti atu lo opisi o lo o tu maupea le vaenga la le na le taimi le nei ia maisela o lo iei poloka mai le State Highway 1 southbound from Takanini to Papakura I le nei taimi on the northbound o lo mai tau watu Green Lane to Constellation Drive, severe lava le poloka le naolo o iai. Ia ai maise le vaenga le nai Spaghetti Junction o lo faisi pisi anga iatu I lunga o le tatou Apahapa Highway le taimi le nei. Eastman Road to Uteha Valley o lo maita watu o le naolo o alu matu le taimi le nei tatou. Maise fo I le lata atu Gravel Road le taimi le nei. Silverdale to Puhoi o lo maita watu o le nafo I o lo o wati lei lava le taimi le nei. On State Highway Luas Fulu o le nala wakilia le tatou whaalawalawa tau ta avale lea sa li poti atu I le li poti na se imawai atu o le nala o mai tau atu I o le na wa yei delays my Queenstown Road to Mayora Street I le taimi le nei o le tai au ava ta avale tau ina ia saunga le mula o whainga malanga ia au e mafuta mai ei pele malu le tai ala Radio Samoa ina ua valu minute se ai leitu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei
Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malo se whamaruia le tunu lau whaafonga mala mai mora ne vanga tai au whafte tele lawan pulenga mala whenga renga le Pacific Finance. Mali o tau whaibara ne yaso la tau whalolonga lo whaina au ina tau le tala o le tau Radio Samoa. Taro mata mai Samoa vanga le tamale nei le tala o le tau lua se fulu mal tolo lo ele vevela i Samoa o te ale balu. Langa la tasi le tula leva ve Samoa mo tatu i New Zealand. O lo te wawatu la mara i mailangi le leo le tau i Samoa le nei vanga o le tahi au. O winga wha mawina o le tau le atunu o la whasorona awa oa. E ini sa vanga o Samoa la pa ua timu e mawhaina o le tolu se fulu degrees Celsius maurunga le vevela le e Samoa le sol luas fuma lima i lona maualalo. Ia whatalo whatuali tara pakalame panga o malaba al maru le tahi au so sa vanga o la tunu pere i Samoa. Taru tala mai Samoa pea tari tula e valu i le tau nei. Se mai le talo le tau tono New Zealand nei. Tātua amata mai le motu i sautere nei vanga o tahi au. I le wawa i atua la langi le leile tau Nelson. Sfuruana marunga le Malulu. Langi le leifo le tau i Kaikoura. Sfuruana marunga le Malulu le so. In veka ko la langi le leifo le tau i pa o timu le whasalatu le whiawhiana nei. Sfuruana fo le marunga le Malulu fa mawina i le neifo yaso. Queenstown o le tawa atua la langi le leifo le tau. Pa una e wanga fa salatu na fiafia na nesi fulima ma runga marulu timaru lang le leili tau wanaka lang le leili tau Dunedin fa salona wa le tau le sos fulona marunga marulu fa mawina male ayo funga la au kara estete marola va se fo maru nei tai au lang le leili tau fa salona awa i le o uli male fiafia na nei yangi maria masabidi me matu sifo around Banks Peninsula fulima marunga marulu fa mawina mo kara estete le so ile va atu motu matu pi tola va lungo New Zealand kai taia sful va morunga maru lufa mawina morene yaso na matene na awa o tau ile ne fo yaso le la mo Wellington malo se fo mori e pa angal proclame malo le taia ile la mo Wellington fa so langi le le tau awa o ni so taimi pa una wanga fa so latu le fia na nei sful lima morunga maru lufa mawina ya mo Wellington le so i le tele vaenga ia tauranga le alangi le leile tau awa ni so taimi fasalon awa le tau i le tele vaenga o tau po ne yaso rotorua alangi le leile tau mo tau e fasalon awa le fiafia na nei Abbotston North fasalon awa pa una wanga le fiafia na nei New Plymouth awa fo le tau pa o timu ni so taimi lang le leile nei pia lang le leile Masterton le so Hastings lang le leile tau ni yaso Gisborne lang le leile tau mo tau kirikiri lo Hamilton Asalona awa pa o nai timu ila o uri manifefia na nei. Spul fitu mo runga nal maru lu fa wina mo kirikiri roa. Ile so tama ki makaura au kilani. No whanga whasa longa Radio Samoa. Pongi Samoa ia mawhafo sole. Spul lola ile maru lu ne vanga o le tai au tu mawinga awa o le tawelang di lei. I ni so taimi spul fitu mo runga o le maru lu fa wina mo au kilani. Ile ne fo yaso tai au pe au lio la whasalona awa o pa utimu. Tēnā bainga au ki lani, tau whia rono mai, ma whanwhana tae rosi furi lona maununga, whasolo na awa oalang di leilas tofi, ma pena fwere aspo reile, lang di leilas tōna e whesi maru lusi furi lua oka, lang di leifo lea samara sunga fuara na vai aso loma na iatu. Whamabonga o manawa tuina mai la mai tau, ili nei taimi ole tai au, le tunu o lalam papa au ni sa vainga laulangi ili tai tununga lo manuia mai tau mo tōna nia sa fau tātu au lia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu. Malo whafte tele le tino male mai moamat whaafonga mai le tāna pokalame e le nei vaenga o le tahi au o le whaafonga le pokalame malo o le tahi au e le lona toru nei o aso le masina lona ono o le tātu whalonga o le lua se fulu ma le lima tātu iei le masina lona ono o le tausanga ia o kako ie fwoi afo le tausanga nā tau ia o le fwua officially i le season o le winter tono New Zealand. Nei ma tau fwua masina i a fwoi whausenga i nei season se wha New Zealand. Le winter o Juni ulai au kuso
e tu sala le uka ko yai lai tonu o ngā samile whai simaruru kele ia te pena le iai tātou na o ese le whiere le ia le mea kaunga penga i tātou ma tō fo i o le mau le au potoma le sefo maloloina o le taimire nei a malolosia le a fitafita o le tino e tau le tau a malfuluma wha mai o le malulu le aise me ke pone ai ia wa fo la wa le wa pese aku ia kaimi te pena mai te pena lei a o le malulu pa wa me ngale pa pomu ia i fina malulu Ia. a le malolosi la fika ia ngal pa ka ko fulu ia ka kia fai ka upu pa fai ka upu 1 2 ai awang e per TV e la tsu ko ku mai lu ai pa lo ko la uma kununga ku fa malosi lunga ai fa lo fori ko la banga fusuanga o malo iskama ia so le ke lo o nei e alo ia ile whatapeina o le Parliament a Samoa ma tō fo o len alan tupul vaengale ina ua le taliaina ma le pasiel whaitonga o bol talo tupe le alana whaasolo mai ina vai aso ma vai so le si vaenga le process pe o na whenga ia ia le whenga sa whapito ia wheme o le alo ia le ngoina o le au malo mai se polo inga ele tulanga ia ile malo tausi ia por caretaker government male le na mai ale mare lenga fo ia le tustu singa le al malo o le aso tolu o yuni o neila e halo ia le fata pino le parmen e tu sala le anga fa le caretaker government termine nei e lalo o fa vai o le malo mal parmen ne da Samoa within tolu masina talo na fata apel parlemene is fainga palota fata tope fa vave ese mai wala ngalango apelila ko sang foliang tu fainga palota pe o male no fa fainga malo yai ya taloi ona wale pasil talo tupe mobua yo no le tulanga na ole fatu tuina malo fata apel malo so tulanga la na yai so o lo titi lo fa pela tonu masina i vainga yo fa vai o parlemene whainga whamai o le Parliament a Samoa lano winga la o Iuni, Iulai, Aukuso o Setema e tau na whainga palota alo titi lati whamamonga na po nisi o vaenga na mai le Radio New Zealand o lea sa taru sanga pe au te lo sa taru noi male whainga mana vanga le Australian tatu nei o leo te wawai atu lo taru sanga le komisina o whainga palota e Supreme Court a Samoa e alau mai se si ono vai aso e ese mai na lo tonu masina lea ono lato tampenanga e le wanto to te lopo le te pene ino lola palota pe a fuatu pasenge e fuku afa mauni mai e a fo i elected taiona mai anga luenga o le restalaina o te ngata palota e mai fa pena so te le i lola le update man na fi a me a vainga o mai na mai le Radio New Zealand po te lola o le la ta fa te tani pe tadia Supreme Court ia to sanga vanga le io nai loi le so afa pela tonu masina ma le ono vai aso extra le tal sanga ile kom si no fenga balota io venga la umia kuala ia wale mai tau atu mai la stofin tu na se mawai atu e na o le lima se lau i la tau mai upolu lava ia o la ua mawhai ona le stala fo ile o lono winga la o se tūlanga fo ile e mo umia la le taimi ia a whai o la ua talo sanga mo se taimi mo umia le taimi a wai te tau lava ona le stala tanga tau ele ngata le restala au te loe tele fo isi vaenga ma se fo o le system lo fo ngai na mo le faito wina o palota pe mai au te loe tele vaenga ile lava te pena ia le ofisa mo le komisino whainga palota mo le ia langa le santa pena la tau ia aperila tau sang fo ia petai ona tu langa lo i nei so fa pela talia le tau sanga le watu mo le si ono extra weeks weeks ile tolu masina lo winga la pe fuka ko kikiro le fama la afa masina bal temide nei ia fuka fai on happen le ia se banga wo aku le umar ko masinga fa pe kom sino fa nga balo tele wa seki mako ia fuka fa tonu na vanga ia but looks like te le sitting yel na tulang ono telo vanga la tapena ia la to a mesa le lola bo lola palota
Ia o le system o la whangaina la tau, whanga se computer system, po la lava le vaenga lo la tu whangaina, ui kere fu la le si vaenga o tapena ngai na tula. Ia o le au whai palota, o ia walanga ko kere fu la o au whai paloka la ko, scrutineers ma la tu uma. Ia o mea umanga ka penga uma ele, vaenga le. Electoral Commission, ma la tu fo ia matanga ruenga. Ia mo ia tulanga ia kako kakalo ia mo le tunu ia le ngata ina saunga le mulanga ia tu mo na select election le la fai ia fili mai fo ini tai ole fa penan pule sa mo ia pe mai ale fai ngapa no tolo ia nei e au kilo pe ma le fa le lima pa ki fo ia wa fa o mo restar nei Ia te vai. So e maka ki hari Ia atunu wa ia o tulanga lava le tau le vaenga foi le tau le ia tau ia fa atino ia la tau foi filinga ai tau lava le ia tau tul mata ia wa pe fa pe lima lava foi ia e awa ina tau tul mata ia po fe foi le anga ia mama fuli ia mana to le tunu ule nei tai me asa le ia o tavai si tele ona ia tau party fo le wa fa tu la mai le tai le nei o lo ma fenga palot ole afo ole mesilion o fasiling ia te mire nei o leo te mata watu e tu sai ma fa maunga e le ngata ina yele pati ale fionga sa fa pito o le sa pale mai il pale mio o Samoa i tu sanga mo pai o le fo ye mar pati ale na ve mo sui pale mia o le malo lo no winga pe ta mai i o le ale vaenga lo ngana mai vaenga e foringa mai wo e sela i le sa ve mo pale mia ia malena pe sui pa mia o le winga le tala le fa pe wo se fe kangai a ole alu tanga tai e fa tu lana party fo le tau vai mo le fa pa no tala so mia a me le pe si tele na lo kai ka ma fo le pe sa fa pe ai e ka se la ko pa ki ole ngalu ai ia le fo e fo ringa mai ia la fo le stala party la fionga ia tuala la to te vanga yo se pon fasio ia le sa ave ma sui pa mia ia fa pena fo party ia ale fionga sa fa pito la to fia me na mi taf so ole tu langa na ia pe ia la ki kilo ngai fa pa ki se yo ko sia ki kasi fa ma ngi tu langa na ia wa langa le party fo le wa nei fo ia a fia me le fionga sa fa pito ole party fa ngoi no le Samoa Uniting Party Samoa Uniting Party o le pakiringa ia a le fo ila fa tu ina fo il party tu ala lanto o fia o le fo o le Samoa to like is it I think so yes Samoa to like party o le na so o le HRPP o le patiana ia le tuangai tu la EPA o le tautua Samoa Party for pena for Samoa First Political Party o le Samoa National Democratic Party o le fatuatua i le atua Samoa Watasi ia for pena for ilan patina a le Samoa Uniting Party ia ma Samoa Tulai Party ia ma Samoa Labour Party so kwa kele ka paki kele le te ma te valu ia te ia e valu so patina no fa mo ni ma wo mo restala mo fainga balota o le il tatu talo nang fo Samoa ma le ngana ma tai au yo te lo la tam fa fa mo ni no nei vai ngai ai tu sai ma fa mo bongo tu le tatu officer tu langa na ia o le ala te no fo ma fo fau ia walanga ese system le fa ngai ni sila telepati fo le tono ni sila e se ala tau system le whanga le MMP e kusape ke le malo mai lo tu malo ia ai ma 1% of votes ia like a list party ia la mo lunga tu e whaiana ma le si vaenga e ma whai ona form of the coalition government ia peila lo whainga malo le national act ma le New Zealand First o te leo mauti noa la i Samoa po le me tau na iai ia wa uma mai nei whainga palo tala la so nei e lei ma se paki e maua le majority which is ilo tal janunga lua se full fitu pe a fuanga i numero fai pule al parliament a Samoa
O lana winga la, o te le o loa la po le ala le la sanga le la ine, pe mawhai o na maali whaatasi. I think the only whaavai a o paramene ia sa mo leo te mautinoa. A ka mo e wha independent. En whaina declare party e te alu e te langolangoina. Ai le I whaia lau tau tonga. Which, o le mena lena happen le whionga ia tuala. E whainga palota lua whilua tasi. Lena uma mai whainga palota o ta iluas fulima umba ia sui o paki e HRPP ma le whātua tuasa motas. Ki le tuasa motas. Ia o ngā Kingmaker lola I o le independent MP. O le whionga ia tuala. O te leo mautino leila se kako kalongo pe Samoa whalau te le maina I vaenga ia. Po le mea uma mai whainga palota ele mo le majority o whaipule se paki. Pe whailanga form up se coalition government mai se paki. Pe au kiro le se me whapenga I Samoa. Ia se kako wawa ia po lalpa la kupungi. Ka lo whai. Ia ma vais kako ki manga yo nge ka iau. Me fui a kere mai pa ki ia fai pere ki a kako. Ele se ma bisi ai fole ki. Ele se ma ale fai kako I puki o pa ki o Samoa. Ai le fa pe fai mai pa ki o Samoa ai mo le manga mo. Ki le se si fale mai ka o mo le manga. Ioi. O ngai vai nga fa mo le mo tato. Fa malo se mai pe kako fai kako I puki. Ya ole vai aso foi la ngana Samoa ma ngai asinga I puko ko Samoa po se kako ko ala isa foi. Ya o ngai ka mai ki foi ngai se ko aku I ko ala isa foi la tau le nei tae au. Asa sorry. Asa ori al vai so le ngana Samoa ri. Yes. O sorry. O le foi le thimo le kako vai aso. Ya malo lo sa fo lawe langi ma. Aia. Te lo fo I la tele na ia o ngala te pena celebrate for la tonta to ngana Samoa te vai aso. Io e tavai. Ia ka si ia ai mai. Mangaia. O kale mangaia. Ska ko le sangei. Ska ko pai ka ao. Ia vai le mangaia. Ska ko fa au si le aso coffee. Ia nga o ia we. Ia o nga fa ro ska ko swa vai las falele. O so al me maro si ka ao. Ka ko wongi ki vai ale las. O kifa nge ia la ia. Aga wo ban vai aso. E ale lei vai ska ko piti mane o ni ta ao. Alo lava luas ful male ono lo tele to la fitu to mo re Samoa Folima e vatolu mo fa fi ngor ta ao fa na Jerome Gray. Kia ora, good morning. Ora sei fua. Asiva siva uanga oio Gololo fa pe pe uoloio Suiti somali pe o se poi Aue la taru pelu pe Aue tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa pele pele Minoi
ane minoi mai ala upele atalu pelu pe aue tangi tangi aue ola ula tolea towina whaapea towina whaapele pele minoi minoi e minoi minoi e minoi minoi ane minoi mai ala upele e minoi minoi ane minoi mai ala upele e minoi minoi ane e minoi mai ala upele e minoi minoi ane. Talafalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is an amazing true story of love and timing. Terry wanted to buy her husband David something very special for Christmas. Well, in September 1977, she finally found exactly what she was looking for. But it cost more than she could afford on her husband's salary as a policeman. Yet surprisingly, the very kind shopkeeper let her take it home that same day with the agreement that she would pay him whenever she could. About 2 weeks later, Terry's husband David was working the night shift when a call on his police radio reported a drugstore robbery. Officer Dave arrived just in time to see the robber's car speeding away. Quickly, he turned on his police siren and chased after him. It wasn't long before the criminal pulled over, and Dave was walking up to the robber's car to arrest him. Suddenly, the thief threw open his door and shot Officer Dave in the stomach with a .45 caliber gun. When Dave's wife, Terry, heard the news that her policeman husband had been shot, would you believe that she was actually grateful? You see, she knew immediately that had she waited until Christmas to give her husband his gift, he almost definitely would be dead. Instead, he was alive in the hospital with only a bad bruise. Christmas truly came early that year for David, with the gift of life his wife just couldn't wait to give, his own bulletproof vest. You know that your life has probably been saved a number of times that you didn't even know about? Not by luck, but by love. You see, God loves you so much that he keeps giving you more time to get right with him. He keeps patiently waiting for you to start living his way, so you're truly ready for your life to end. Because no one gets out of life alive. We're all gonna die. Guaranteed. So why risk one more day? Just ask Jesus to forgive you for your wrongs and living your own way. And then let him take charge of your life every day. Because with him in control, you don't need luck. And you'll finally know with real certainty and peace that you're safe and ready to die, even today. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Amo. Poknanga swara ola so luana nei la so tolo iuni o le na wata tala tu le telefoni mo oe tolu fitu fitu tasilima iwa tolu o lo ua maua fo ma le vanoa le tato imbeli. On air at radiosamoa.co.nz. E ma fai fona whaonga le tato Facebook ma le YouTube o Radio Samoa o a vanoa manan whenua. Wena poknanga swara ola nei fo i tai o fo tato telefoni ma lor si fomaria. Malo soi fuata vai ma Natasha. No. Malo la vale usuri nei tai au malulu. Ya ole famanianga o le siau kwentura o eki wa atua nei longa furu ma le fa nei ona tautanga. Ya lofa le atua ma toi fa popo ni siaso stele o logo langa eki.
tō anga i le lotu, tō anga i le aonga sosa, ia e mai se foi o le wha ili ua wha o ngā i ngā ilo leo mo le ali, ia lofa le atua, ia au ngā lo wolanga mo le ali, ia e mai se foi lo whianga i ai malawa a onga, ia lofa le atua ma tō e wha o popo nisi aso stele o lo wolanga, ia e ola tuu le whale, e wha alonga tā, ia e matau ia Yehova, ia o le amatanga leo mea uma, ia o lo whaanga nai a watu, yo matua, ia Miki, papea lo tina ia Janet, o lo uso ia Nania, ma Enchi, ia whaapea lo Auntie ia Nori, Auntie Teresa, ia whaapea ia Auntie Moe, ia e whaasirisiria ia lo whaanga mai yo grandparents, ia isa mamaulolo, ia whaapea lo whaanga mai yo aunties, mau uncles, o cousins, ia whaamanuia tele le atua, i lo waso whanau li ne yaso, whaapitai tele lava tawai mana tata malo ua manoa, ia whaaso i fua. Maria wharenei tae au, wawao malo sui fua tina? Malo sui fua la sunga le awa, o tawai whaapea fuli whaitua o lua se lua ne tae au fōle alo whamaleanga le atua. Te wa kwa whaamangianga le la whanau si tasi fu i whanau la grandson ne i atu moti tia uko i o tara. Ia atari i ko lewa e usu lau ngā luenga, ale astonu ne i o iulai. O iuni whaapea o na atua le ele lua spulua tau sanga o lo wolanga. O lava le mātou stalo whaatai i le tua i nei tau sanga i tele o fua i ati o i le atali. To angai lau ngā luenga mau sta i mātua e mau wailo. Lo file muma lo le lei le vakili e tia whapena tu mau lo le lei. Tu mau whaalongo mau stai i manu iai lo o langa. Io matolo whaanga ia mon mai lo whaanga lo anti-Amerika ia lo wha matolo ma whanau. Ni sila neilo anko ia whala matolo ma whanau. Ia e mesi lava lo anko ia whae. Ia tui mafuiva whae whaia ni manueo matolo ma whanau. Ati siria lo whaanga o mātua i ati tia uko tia rumua malo tinai mau tō whawhine mau nai o tō whawhine o tōru i aluana tuisa mālofa ai whati siria i lo whaanga o lo nana malo papale lunga telefona vaung whaia ni manuelo ulo was whanau watali i Parte tele ata vai malatasa mlo wanoa manuia luanga luenga taia so fuaia. So fua whaftai. Ia le lei e whamuneanga nei lunga tānto Facebook. Ia o le whamuneanga mumua mai a se Meli T. Savusa o le vi inga ma le whaftai e fo i le tua ona olona alofa na lona ngale lei. Wa ulia mai a e oe le awhawhine Jordan Savusa le ono le nei o tausanga. Whamanuia le tua e lo wasa soifua o alo whaanga nā mai o mātua o se meli mawhiva mai manu rewa ia whamanuia tele le tua I ate oe. Mai atu vale telesi. Happy 25th birthday, my beautiful Princess Rachel Moseyopu or Hamilton. Many more years to come to your life. God bless you, my beautiful niece. Love from your family in Otara, Auckland. Fuatia born e ngai elis whamninga. O whamanianga mo le tama ma le awhawhine. Vi ele lofa le tua I lona lofa wa lia mai le nei aso wa whao popo I le ola ma le malosi e wina maua oe I mai o le tino ai vi ia lona lofa wa lia mai oe le nei aso lo fitu se fulu ma le iva. Ia toe maua ni si aso tātou te mafuta ai whaapea se tasi o le awhawhine wa lia lona tolu se fulu I le aso. Happy birthday Luki born and daughter Leiu born o alo whaanga ia no whaanga nā mai a mam son to two and kids Cable Bishop Jerry Leta Loco son Nico and family Leah and family. Manu ia tele le nei aso ia whaamanuanga nā mō le tama ia whaapena fo I le awhawhine. Ia, kau pisi mai fo I le aso. Ia, kako whaamanuanga ka au.
Ia, pe ia o tātou le nā le nei fo yasu. Lelei, ia, mo le tunu fa mna tu wa sa na le so, ia, vi ele tu ni tu sango fa polo tu sifu. Lelei, se meri sabusa, ia lelei, a fa sko pa ki po i fa saka fa mo e, ma sen mai le. Maneira fa na le fine a uso pe ona ile tanto fa mna le foi tai fo. Ia, mo le tunu fa mna tu wa so fa na le so, ia, tatu avela mo man fa sangi ma vi inga le tu. Lona lo fo mo ni tu sanga tele a. Yes. Tau fai tau pati ale anga le tua. Ia. Puna aku pe fes paki pos barbecue. Pula kama lo makua. Nela. Joy bo sutas le balu.
Mafal tato traffic le nawa yele taimi le nei lo yele le fa tau taavale on Great South Road, Route 3 I le taimi le nei. Fa mole ave taavale ia fa pena fo yo no tangia le na fo I tu o le awala lo mai tau watu la ia o lo yele lapta inga ina ia fa pena avoid fo ile vaenga le nai Lambie Drive and Cavendish Drive I le taimi le nei ona o le na lo afia ia niso I tu na o le southbound lane. Mai tau atu taimi nei o Nira Road o lo o wai le taimi whaatulanga ina su 5 minutes le travel time. Mamafa lava le traffic mai le vaenga le na Birkenhead Avenue ia maleanga I atu I o Nira Road on rampi le taimi le nei. Whapena fo I le sota I atu I lunga tato State Highway 1 northbound. Westbound traffic o lo mai tau atu le na fo ia o lo o faisi pisia I le taimi le nei o le tai au. Eastman Road's full 5 minutes le travel time. Eastbound I le taimi le nei. Whai lava si mamafa le traffic mai le vale na Barris Point Road ia maleanga I atu I lunga le on ramp le nai tato le State Highway 1 o lo o tele ni poloka mai le vaenga le na Fred Thomas Drive ia maleanga I atu I vaenga fo ina o commercial zones. State Highway 1 northbound o lo mai tawatu slow lava le taimi le nei mai Esmond anga I atu I Otaha Valley Road. Nelson Street o ne hanga o lo mai tawatu faisi pisi mai o tātou le vaenga le na ia mai se fo I Church Street I le anga I atu lava fo I nai le mall le nai o ne hanga mo tātou ia a o lo mai tawatu lai le taimi le nei Church Street, Galway Street and o ne hanga Harbour Road o lo o slow lava I le taimi le nei o le tae au. State Highway 1 southbound o lo mamafa lava mai Green Lane anga I atu I Manukau, Hill Road, Redoubt Road and Cavendish Drive interchange o lo o faisi pisi I le taimi le nei. O lo slow down fo I tātou lunga le northbound. Takanini to Ellerslie Panmure. I o lo tele fo I poloka le vaenga le na around Sylvia Park and Mount Wellington. Mo tātou ave ta avale Southwestern Motorway. Mamafa mai Queenstown Road anga I atu fo I Cavendish Drive I le taimi le nei. Ia ma le vaenga le na o lo o delay mai tātou Nelson Street interchange. Ia whapena fo I la mai lātou o lo o malanga mai I le State Highway lua se fulu a. I le taimi le nei le anga I ane le maleva alele. I o le na fo I wapisi lava fo I ia mafaisi ia yo nai poloka I le taimi le nei mo tātou avta avale ia tau ina ia whaatau taia male whaete te lau sahal nei taimi o le taia o toi se fulu 5 minute o na tā leo le tulai valu. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua malolo ina. A fio ane loa e wa ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O fia whatau sau tawale, po iei fwoi sau tawale, o lo emana o e whatau atu. O emana o mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tawale. Whawhiso taine lo le kāneo. Tanga iane I le mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga kāneo.co.nz. Sunga o whenga whakao elo kāwale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I taawale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā taawale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia.
Rode Samoa Solima tola mo mala tu mo nei fo I tai fo ina wo to iva mino tola tola talo le tu la valu tala mai Samoa pa tala valu I le tai nei mana tu solonga le tai le no famalanga le tara matai le langi malo fa tai le tele mai tu tua tono lo mauta tono ta vale ma tono fa fainga wenga lunga le Facebook ma YouTube Rode Samoa pa tai mo tato wa mai ka ko pa ki Samoa ai fido mai man party ar moana Mangai ya, paki mangai al paki nga. Sakare fia kana ngoa le vai nga faftai ya, fafkai ya, wa fa mga kumai pati mo ana nei tai hao. Alo faftai lava. Fa vale el fo semi, alo faftai lava. E sa le. O le format len tata no ai. E fra palaila I le top 6 le o mo na yai. Yeah. We're falling on my la le la alo mo qualifying finals. Ka alo tasi ma le ono, which is or si firma le Blues. Ta alo le lua ma le lima. Crusaders ta alo le tolu ma le fa. O le lau titilo tu I o aulai malo mai I qualifying rounds or finals e tolu. E o sa ala runga semi-finals. O le au e a fo I o le alfa punga fa Britania o le au e sili e tele ona points o I le to ono lea a fai inga le sa fai inga e pauna le au e sao lunga e fa ato le fa semi-finals pe au ke rore o format sa onga le o fa manino mai le nei tai au so lo no winga la o mai talonga I e toru le la so nei o au la tolu man malo mai e qualifying finals na Yo sa loro la to e a fo I semi-final. Semi-finals, yes. Le aula tasi mai au e tolu fai ina. E tele la to e sili atu la to points. Ya pe e fo ele la miene si au. Yo ki role au ngale la sao. Ya mo le sia no la mo la si nga ola ingal ba nga. Even though len fai ina I ta longa le ya nga e ko ka sia longa ola pe la puse fikuola. Mana ya tele talonga la ya. Talonga mata ina leo la ka ko wanga ia ku fo il fai ngol vai aso. So the format saulanga o le o fa manino mai nei tai au. Ia mole o te mo mole ta happen in Super Rugby. Ia langa le usfuta si au sa sfulua. Le safka wi langa pikiri best 8 ia po the top 8. Ia o le tau sang mo mole le o fa ngai na format phone na. Yeah. Ya, au na no manino ne wo lunga so ia finals Mana ia ka longa manga ia mo ia la ka longa ia la ka ku wanga ko fa ngon fa yaso Ia. Ke no foi no ngo fo le si fit kan ningi. Ioi. Maka foi nga fe la ki ker si fi. La ngai le o ko mama inga fo ia ele. Lan moana le ke vai ku le la ka lo si. Mai ka maru ma le champingi o le lua fe lo fa le la asawa fo ia dunga fo. Patole alo Samoa soa ari sa vea te le fa ia le fo ia lo le tonu pe ona ia le la tu talo bon molile sa fai Wellington ia ole Super Rugby player of the tournament mana no ma matango fi fo le pane mo le fo ia lo Samoa ia ave al moana ave wa to sanga bon morne tu yo ele moana Pacifica ise tamo finga sino na mo nunga talo na makai Super Rugby ia mana ia so nei vanga na ia malia ia wa fai fesi maro lo si fo kamarang moanga ka usu sena ko avongo no ngala wo ka ba wo ka mai ruwa ia Mana ia sila la tau malolonga mai le nga le ol fale pai ata vai ha nga ke le fale pai le la ko yo mai ia o ke fa kalo sia la o ange ala nga se ko sa sanga le sifi nga le ia le o ngo fo le sifi kai me no wa ba ko la panga ele or jumping la ko ping tu langa na ia so talanga tasila le talonga le fai Australia le host le Brumbies ma to foi auria le top 4 ola tona hostinga ia ala no winga la le tasi le pe Hurricanes le malanga yo ia te le si o sta longa e lua le fai nei pe yo le talonga le Chiefs ma le Blues ia le Crusaders ma le Reds e lua au Australia a fa au New Zealand le sa longa e final sila fanga so ka ko fakar kadele po ile ko le la sa lunga ya male au la ke mo no ngala fa poponga e ko sa ko
Ka sia ia. E ale le so nei wa ngana tulango I talonga ma lo fa tai le tunu le nei tai au fo nei ma tu te pe nei nei fa na le onga e wo man ka ko sa ma lo nga fi fa mo mo e ke fo wa ngo fam ka fi ko me ki ngia so mana sa ma lo nga fi e si fa fa le ye so le si ave tamo ti la onga lo mana ina nei fa na le e ma vai fa leo ta pe na ma sa ni mo nei fa na nei tai au Mai se le pisio a onga nei vai yaso fa mna tuina le ngan Samoa oka le mana ia ta pe na nga na ia onga Asam le ta sile ma mana il vai sol tanto ngan Samoa o ta pe na a onga to fo pulo I fa ya onga pulenga ma fa ya onga o te tasi ya ma ya onga la preschool primary intermediate ya malmanga le lungo kurisi so le ele ku mama inga ka mai vai sole ngan Samoa o tai ala le tavai lau sunga le o kai ala le pena e sau noa ile fa tawa ina o le la mawala vangol makoa un se ka kanga ila makoa nga ale mawala ko vala ulia o fa fia o le official IRT tai nice o ka e wila va nai fa na weiti o le vala aulia male amana ia o se tulanga silifo ilea ia ona fa mawalunga ina foi ia ai mai se lava foi ina ita maiti ia wa ke fai aku wa nga kai kongol fala onga ia le la se va ai la le o ka makai au pe makai tu sa o le ta o le na o le fa mana tuina ia mita ai foi le loto la tau ia ona o le mafai ona o atu na yana mana fa na ia e pepe se lu mo ngai palangi uma la ia ti mana ia Manga ia le ia ole na to lu minuto lo to tale ole tu la e valu la faltata fa malo stino ora nei tai au so ole mataro tala sa mo ne fo tai au fo se fa malo lo si o maru lu mo ngi be kan ia fa malo skigo ia ma lo si ka ko ia ngale wol wak Ruma ia au tafa ia mangaya Lunga Ai Luma Iya Au tapa Angabale Ya Billy Mangaya Luma Tua Luma Iya Bave Woka Luma Koi pakua Mangaya Safa Ya Angabale Aya Mangaya Luma Aya Mangaya Sa luma ao Lunga Hali luma Sangi tua Aya Au kafa Yo Au tafa Aya mangaya Luma Tua Luma Tolu, Malfa, Luma, Tolu, Altafa, Lua, Tolu, Koi fa muli, Tolu, Malfa, Aya, Luma, Kole sela manava tonu, manava fafo, manvia telele ne yaso, soifua. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa whelo tātu mo tunu ina nei fwoi a sa fau. Ia usi mai alau whaafafonga. Tala tau longo mai lo tātu mo tunu. Wa maua isa I ngā leo li pāngo tāi to lua o lau I titi tua lima ma ani seko vai lei. Le ana so sola I tua ma le wharipui tānu malale le pō le stofi na te nei. Le fiafio le asongo fuana na firo tātu o tunu. Na maua ia pāngo tāi pe o na whailoa I se li ponti.
A le vaenga whaasara lau o le Samoa Global, o la wititi na maua i se vaenga o Ululoloa, ai o Aniseko na maua i Vaiusu. O le pāngota o la wititi o Sola So, ai o lana sola anga mai le wharipui le tau amatanga o le tau sanga nei, e lua masina o whaia sa i ringa matoe maua i e leo leo, i le masina o mati, matoe whaafo i atu e turi lona whaasalanga. O lea sola anga la wititi, na wha malo lo le tu maua i ni leo leo le wharipui, ina ua mai a se sue suenga. O lo whaia i fo i la se isi sue suenga pena wha pefea, o na sao fia le sola anga la wititi ma ni seko mai le wharipui, o si o mia e se pāsi mā walunga, o iai ma le waia ma ai le pito i lunga o le pā. O sori tū la fono le ngoi ma le tele pefale o lo tuli ei wha asalanga o ia pāngo tāito lua. Ai o la wititi, o se tasi o sori tū la fono o ngaonga o lo novo salaing, o le whai ainga wha malosi po o le toso teine. Le masina o aperila na mawai sa i linga leo leo, le li o to ese tu uanga po o to ese ne mia tu uanga. Le ana sa i lia i se tu si sai na ua le tu la i lumo le wha amsinonga. Ai mai so se ngā yo inga sori tu la fono na tu la i mai le va le li whaleolo. Na wha papa ai se la au malosi. O leo wa toi wha au au na nofu tau fia to ese le va inga leo leo i le whare pui pui tānu malala. E wha tari ai le masino au kuso, e su e ai nisi o na morianga. O lea tau le tu sa wha mau maunga le wha amsinonga. E wha pēna wha mau nia ni o na morianga tau sori ngā tu la fono i New Zealand. Ma le mai atu di ai o na wha asalanga. Na toi tipo ti ese ai ma au mai lo tātu o tunu. E pe o na iei ma le tapu, e le mawhai o na toi uru whale atu i New Zealand. O lo tā ua fo i wha mau maunga le wha amsinonga, o se tasi sai to tonu o le kengi o le mongro, maopi New Zealand. O lo tua ia o iei morianga o le umio se la o malosi ma le umio o tutau. Wha pēr morianga o le wha pāpao se la o malosi e le wha tangaina wha le tū la fono i Samoa. Malo ia te ena uma ia morianga leo neo. O lana talo sanga ia lātu i lana lo ia te tala i tua ni aia inga, e whaatari ai au kuso molo na wha amsinonga ua le talia. O le sa i dinga leo leo na mawai le masino a Berila, na pua ina i fo i mamoria leo leo ni tangata se to fitu, i tua inga i lo lato ufiso soani e wha alafi to ese, ai o lo fia maua leo leo i suenga. Wa mai ana inga luenga le whenga ima le kompani na te tongi le malo o New Zealand, na te wha mamale o ngā sambi o lo ngoto ai le manua o le manawanui. Ma ave sea fo i o tau taleanga ma sua au mai le manua o, wha pēr sua au na mama i whafo. Wa wha ilo le ofisa sini o le fitafita o le puipuinga le malo o New Zealand, ia Commodore Andrew Brown, wa toi ave ese atu le la ngisi na au mai le kompani, e whaia le ngā luenga ma ua wha tia tuai nisi o taota, mai le manua o, wha pēr mataula o le manawanui, wa toi wha fo i atu i New Zealand. O to i pēr le vaai le o ngā sami ua ngoto ai, ma wha tali le isi la sanga o sa i li ilinga, i le tūlanga saunga le mua amu o fi ngota ma isi mea ola le sami, i le wha moe saundi ai se li poti e tu ina atu, i le malo o New Zealand, wha pēr le malo o Samoa. O le masina o ke topo le tausanga na te nei, na tūla i mai ai le wha le tonu le manua o ma mafu ai o le mu, ma i ina ngoto ai i ngātai whale i saute o le motu o polu. Wa whaelo le mtanga luenga o tupero tātou malo, tau fau o loa tau sua uma pensini mo le nei masina fau o uni. Ma wa wha mawina ai se pa ui le tau o nei o loa mana o mia. O le amatanga uni na amata wha mamaluai tau fau. E peo na whaelo ai e le mtanga luenga le malo o le penisini. O palasi ifo i le lua tā la iwa tasi sene le lita. Ma i le tau sa iai i le masina o me. Sa tolu tā la lua sene le lita. O le kisa ua pa ufo i le tau le lua tā la iwa sene le lita, mailo na tau sa ia me, le tolu tā la se furu tasi sene le lita. O le karsini sa lua tā la fitu te sene le lita, o le ua palasi ifo i le lua tā la lima furu tasi sene le lita. O le fionga i lea oe le fionga asi se misi tu ia tanga play clock, o se toi ulu tei o le fioanga o mo taa na ia o oti le lipine. E te tala i le ngā luenga o le whale o le kalapula kapia mo taa le clubhouse, o se pine wha mau o le wha ilunga ina o le selau tausanga, talu o no o i le nuu le taa longa o le kapi. O se ngā luenga le wha tupe i tā penanga le kalapu ma le fioanga, e a vea manoa fuanga e tapu vai tasi i aile ati na o le kapi, ai mai se o isi fua fuanga o mea whai le kalapu. O le salua le nei Samoa o lo whai ai le taulanga i a pia le savali,
A tama whanau uma le nuu whapea I la tau na whaafai le maine o langa taalo. I le tālonga la kapi I te tonu mo taa. O lo malanga mai whafo I atunu e pe o New Zealand ma Australia, ni si o alo ma tama whanau le fioanga. La tau te mori mawina ma sami whaatasi, le atoanga o le se lautau sanga o le la kapi. O tala nao le ne yaso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Poti lata mai lunga la wala nei te mara tai au fau na te mantua tātu color codes lana mea mata lana sama ma lana mumu e vaenga leo te wapai atu lana mumu whasolo ato mai lunga tātu highways mo le highway luase fulu o le malanga mai lea mai le tano o Point Sevelia whasolo mai lea Mayora Road lae e pisi a lae flow whakapo loka lava le pasi mai o Dominion Road on-ramp whasolo mai Hillsborough pasi mai Hillsborough Road le whasolo mai lunga la papa lai flow e pisi a lai flow le leia whakātou e po loka lava e le pasi mai a Puinu Road off-ramp whasolo mai e Lemby Drive whasolo ati o Rainbow's End ma le link o le luasipulu ngā le tasi southbound o vaenga nā le mumu mai le nevanga o tai au e lunga o State Highway 1 citybound po loka whasolo a toa mai Lava Drury whasolo mai Papakura Takanini manu o rewa Whio lolo va manu rewa manu kau tātou e bubu mai I le pasi atu o te irirangi whaasolo atu ai o I Highbrook whio lolo I Tip Top Corner na o le on-ramp o Mount Wellington a lai poloka mai le va o I Nāma le Alison E. Penrose on-ramp pasi atu Green Lane flow le leia se e pa el taulanga iau kilani so o tele nā vaenga pe ona iai I le nevanga o tai au North Shore around Glenfield, Wairau Valley, North Coast, Bergen Head Head o vaenga nā o lo mumu mai Pasa mai ngona wala papa nga taulanga kilani la flow de lei ele o yesi fa na lava tuna mai leo le nevanga o tai au al taulanga na lo ilunga la wala ile nevanga o tai au fo after vale mata la mai tato mo sta I tula fo ilunga la wala ka fa le ko mantau nei tai au ia me se ia lo lofa mai ana nei fa na tai me ko se la wala ave fa mo mo te bait o so ona fa sa ina lo sa o sa ngore mo nei fa na wa malanga tu da o nei fo yaso Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Iwa o tele tula walu o le vainga lata mai I le tala o le tau le nevanga o le tai au. Wawai atu I Samoa o le luas fulima mo runga le vevela. E Samoa tele iwa I Samoa e tu mauinga awa o le tau e iwa o Samoa e pa ue timo I le so. Tu mau tolu se fulu anga tolu su tasi degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa le nei aso lua. Lua se malima I lona mawalalo pa anga le tara pokalami so se maanga na tinu pere Samoa malo lava sui fua manuia whaftai mo le taria mai le tautua. Ia marfa mo e bono manuia le nei aso fau le tinu pere Samoa. Patalofa I telo pa anga le tara pokalami so se maanga Australia wa inga le nei tulanga ile tau vaenga se esi Australia ile la mua Canberra o le makua maru lava -1. Olo I ele malulu le nei vaenga o le tai au le whasoro na awa o le tau sifun fitu o le maurunga na le malulu wha mawina mo Canberra le so tasi lona mawalalo wawatu me le pones fu tasi o ele malulu ele nei vaenga o le tai au e awa o e pa una e wanga niso taimi whasi malulu tele ambel pone nei aso sufa e lona maurunga sifuru lona mawalalo sini Australia malo se fo manuia su tasi Olo I ele malulu le nei vanga o le tai au le aso sulmata ngo fila la tau fia lolo mai le mafanfana luas fulu lona maurunga le mafanfana su tasi lona mawalalo Brisbane sipulima lo ele malulu le nei vanga o le tai au le fasa sulmata ngo fila la ma nei fasi vela le emo tau lusu lima I lona maurunga sipulima lona mawalalo o le tele o isi vaenga o le te wapa I atu Perth Australia pa una wanga niso taimi mara sipur savili niso taimi lusu tasi maurunga le mafanfana fa mawina mo tau le ni yaso Adelaide sfu fitu molunga o le malulu fa mawina mo nei aso la fa solo na awa o pa utimu
awa foi pa timu i Hobart marulu ke fesi marulu tele Hobart fu lua o lo marulu sul ma tango fila la bebe la yo e Darwin torsu tasi al mo ngona o bebe la fa mo ina mo nei fo yaso o va vaina i vanga se so stadia male tulanga ile tau male marulu male bebe la e ia mo nei fo yaso lua o tatu o dia foi mai le talo tau no fa fa sala radio Samoa tama ki makauro au ki lani wa ba tu fa mo mai tai au fa impa o timu nei tai au wa le ro kwa le la ka lo fa e ka si va vengo mai suru mai le la o winga le tau le so fa solo na awa o le tau e le taimi pa o nai wanga nei le tai au e fo le taimi langi le ia ngi mari ma sa fiti me matu se sa es fu fitu bo lu ngana maru lu fa mo wina mo au ki lani e le nei fo yaso tai au pe au dia la pa o timu le vanga au ki lani lo se folu mo lu ngol ma fa fana e mo au ki lani e le aso tai au pa ngoi on tua la fa solo na awa o lang de le aso tofi asalo foi na awa lang de leila ti tal taimi pa waina i wanga ni se vai ngo au kilani las for raile pasalo lang de leila sto ai maru lu kelas ko ngas fu lu va vai atu le malu lu le ai lang de leifo le sama la so fu o na vai solo mana yatu o tala ya o fa mo nga la vai tau le ne va ngo tai au ma le tal tonu ngolo mo ri tau mo ni se vai ngo ni sila fa pela foi ni se vai ngo lo langi lo la lampa pa ai le va malo le tatu rumba fa te tele lava e le pulenga ma fenga venga Pacific Finance o la to fa longa lo au le tole talo tau radio Samoa Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu a whenai misia tātou talamai Samoa nei tai au o le ama whaintua whaasalawina mo e pēa tale tu lai se fulu ma le lua le o le so ma le fitu po ana nei o le si whapongo a tātou talamai Samoa le tāla walu e le tai au o le nāua e whaafonga le fuu o whaalongolongo e le tūlanga o e tātou talamai Samoa nei fo i tai au fau o mea nā o lota tupu e le whaamuli mai o le tino whaatai whaalongolonga atu o tau ngofia mai le pensini e amanisi o loa i le amatanga rene masina lona ono o le tara whalaunga le luafe lua se fulma lima te le i o le whaafsili o le whaiona sola i whaafurpanga tā e loka se pasi ma e makua i le mautinope whaafeana sa whaafuma le pasi ma ia o la tara whaateltari po na afu tūlanga o le ao iai a misia la tōlo ngā rurue i ia wā a whaapea o le e pasi ma a kole mea a le sola pang taitua e whorenga mai e iai le awala na whai wala iona sola i tua ai whaafitai o leo maua ia ua toi maua leo ia la ua iana so sola ia aile ia whaina nisi fo o le atunu o le pōrenga tele ana pe aso sola pang tai tua o leo no whaina i o nisi ia o le malo le atunu po nisi fo e tawhau atu walanga o le vaenga le lau te loa na tupu ia lautiti ia o tūlanga na o iai a fie o nisi na malanga atu i atunu whafu ia ai tausi au nei tupu ia me siri la o mau ia o vaenga na tata fate tali po a tonu mafu anga na fauna sa fafu ia la o nei mal fatu pui e tan malala a nei vaenga nai sa mo tata fate tali o lo tali le tarsanga le komsina o fainga palota to le fotu e flolo Stanley e le tulanga i ele la tu tarsanga ina ia mai se fatananga e fa popole si ono ma ono vai aso ia mo tapenanga ale electoral commission ia o sauni mo le fenga palota le ua ia nei hopefully in 3 months time po tono tol masino lo manai ole fa il fenga palota ale tunu pe fa pe o fatasi ia fa popole ma le ono vai aso le po le masino ma le afa lo venga tap ti lo fa ma le afa masina tu termine nei ia after fenga palota pe ao ngatusa ia mata penanga ale officer o sino fenga palota e sa mo matua se mele tele il tatu mana tu pe la tenu il tatu talo fa mole o tu la fo ina na tu lava ile tu la fo ina le tu le tenu pe le sa mo le tenu fa mai le tu ia se fulu ono lo tele tu la balu o se mele fa fonga o tatu mo fa sa mo ne fo e tai au fo
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua longo le fua ma le pao. E masani o ni tātou whaalongo i le lafonga o le muanga ngana lea. Ua longo le fua ma le pao. E se foi lona mafuanga. Ai ua whapea mai le muanga ngana lea. Ua longo le fua ma le pao. E whapea le tala o le tama o sa le vao malona tina o fulu ula le whanua. Na susunu ola e lea itu o uli a moa. Ona vala awai lea o le tina, pe iaini a itu o sa moa e alolo fatu e la vea isi ana tama. Whai mai a o seua itu nei o vave maseli tu i ngā uta o sa sina. Na langona mai le leo fulu ula le whanua. Ma whaana nati mai loa, ma sei ese mai le tamaititi mai le afi, ai waoti ai lava lontina. O le tangi tele ma le wha umi o sa le vao, na ave ai e itu nei o vave maseli itu i samana, i tufu ngata i vai. Ma whai ai se fia ngatele e tau whaana ai sa le vao. Whai mai na matua whaatumulia i tangata e o lava i manufele na lofi ane i le malai. Na tu i fua uma, ma wha lea wha taa milo, ma ta taa wha lia lali, ma taa lili le napo. O inae mawai le upu le nei, ua longo le fua ma le pao. O lono winga ua lea fua ma taa lili wha lia. O upu e wha matalai se mea ua manaia i le wha longo. Po o le vaai, ma ua tosina i ai lo tangata atoa. Ta fefe ua matua manaia tele le tautalanga le profesa. Ua sengia uma mauli o le au wha longo. Ma ua matua lo longo le fua ma le pao o no le fia malama. Matua
Soifua, o le Siafufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Iwatolu Amo, Se Kia Radio Samoa. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaale anga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe momoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te ai. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima Iwatolu Amo. Lonu ue Samoa e wai la le vasa. La le oe inu o le vasa. Samoa.
Ole tofia le teine Samoa ia mala mala male taina ole sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupulanga tala voine ia so se mana o faalia le malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu ole tu feel le tene Samoa ia mala mala male taina ole sua le palua pa male sula tonga ia mana tua au tu pulanga tala voine ia so kasi mana u faalia le malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Papi fianga le tai mai a waino ina o lua se fulu mo leiva o chale tula valo le fafonga le porkala me malu le tai a roi de samos fuli mai toru a mo o mai tatou le tai ao fifia mai tatou I oi ka ko le happy a mana yo mai atu I na yalo Samoa le ka aro le aulia le Dolphins mai foi nang latu family nga mo le tatou pa yaso ngana Samoa le ki le alo Samoa so le a pa ngai foi la ko fa Samoa papi fianga le tai ao 5 stars Samoa ole mea ulisi o mata e ua la lei pe o Samoa o mita o lo ua mama alo mani o ma Samoa tai mi o pua puanga le tai po Jamali, faapea vale upolu, tai ole tenu umale ami atonu, toi pai au sio umata, peale ai se tau, le meleni uma fole nei ua amata. Samoa, o mitana, o loa ngana, alo mani alo ba Samoa I tei a pua puanga, le tau tai poto, alo yo kaiba. Sila sila le tala lele ia fa asa o loto ina
fua ta i masala mo ua lata mai o le malo ua saunia Yesu mo na so tu amo.
por patia le lofa le tua o ba wai lo tu se fo ma mato ma losi le ngata le o le tatu maftanga e lunga le manu le tai on radio Samoa e le nei tai o fo ala so luana nei wa toli ai aso union tatu fo longa o le lua fe lua se fo ma lima ma lo fo la mo le tunu le nei tai o le pesele le tia ma o te ma o le pesele na fa au tu i launga so presidente le kana sia me de tisi le sa tolo la wina fionga le tua e le sauninga fa betoa o le tuto tasi le malo manaya upu fala ai au sunga Reverend Faunalo Leti al pesenale al jamaren fa utu ilana saunanga foi man fe amo boli fe ona ngai aso papai
Sala tau tusi tusi mafonfonga e tele. Matailo ngona mo ele tele. Atupu sila o fanga manu bebe. Oh ulangona sa afi ia so say something na ya olima eyo chimuna e Italia ilo la ma ocha ocho ifalo ramona e ha no lo famo o ele uma lau famo Taino hoi pule mole pese tolo fale lau whao I roa toe se fulu miro jolo jona talo le tulai vale poka lawe malo le tai radio samas fuli mai vatolu a mo fa mo mo sosani musika su I fai filoi le tai ao popo ai le kai a marulu mal fa tu timu o lon tolo aso masina lona ono tano fono ko rua fe lo se fulu mala lima just a toffee le tu una oe
Te la mo fa fonga ba nei te mo tai au. O lo fa te o le pesene. Alo si fo. Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu Boma tate tala no ai Momo sao se haso Sao se aso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai Oh Yahweh Radio Samoa Lima i tolu a mo i na moto lima ma le afa minuto lo tōra tāna le July vo telefou. I le ngara Samoa pia tala iwa i le taio nei pia mai a whawhiwhanga mea suri vete ku Rene Tōtana. Ma lo whaftai le tunu te lia mai le tau tua i tono lo maota tono ta vale tono whawhai ngā luenga ma le mai mo mai lunga le Facebook.
Pani e tuparo te Samoa. Ua sausia li'i, o le tangata tumu i le fia sili. Tātou whasi o tia pēi, ui whiana miti. O le tamai titi whaamaua lua, vai mai e i fo atu tātou uma. Se Iosefa o le aso lene e mawai le unga. A o reu pena leu luma tua, o e lava na taula mua. Aua le fasi o tia ae la foi tonu o le lua. O le ata le olo usola e se mai, me anga sala tele sa e ai. Toa tuli matatalo o le lua e le ai o se vai. Totana, totana, o le ata o lo taulo fale pua puanga. Tau pule pule ngaleana, tia fasi o tia se tama, aina suia e le atua ame mala o le faa o la tanga. Tau filo tatou awa, se itanga i ile au mitiana. Ili uloa o iu tamato e sui le polo kalama. E o uso e se talofa, awa le ave e se alona ola. Ai wha tau atu o ia e whai mapolonga. O uso i le whaaola tanga, olo o ali ali mai pe alava. Nā tura whaauso Iosefa o le taula malama. Tau mawhai e sa ale toto, ai uwhi uwhi isi o poto. Le inga lolo o soifua le atua o Iakopo. Totana, totana, o le ata o lo taulo whale i pua puanga. Tau pule pule ngaleana, ia whasi o tia se tama. Aina suia e le atua ave mala o le wha o la tanga. Ai amu ia sa tau le alea, pe a wha pe o Iosefa. No nā lo whai le atua e le ilawe ai se upena. O o ala vanita whatawhona, e tau mai le ai no honga. Whai mai le tusipa ia e uwhi uwhi mea umai le alofa. Totana, totana, o le ata o lo taulo whale i pua puanga. Tau pule pule ngaleana, ia whasi o tia se tama. Aina suia e le atua ave mala o le wha o la tanga. Totana, totana, o le ata o lo taulo whale i pua puanga. Tau pule pule ngaleana, ia whasi o tia se tama. Aina suia e le atua ave mala o le wha o la tanga. Aina suia e le atua ave mala o le wha o la tanga. Aina suia e le atua ave mala o le wha o la tanga.
Radio Samoa. Whawhangabai o tala ni mai ate roa mol nei tai au. Tala whalawa. E se lau valas furu valu lea whaingo tangata New Zealand walo i ele tumalo i ala tu tautua i las whamanatu o las whanau o le tupo peritani o le nei tu sanga. E valas furu valu le i tu pao te tai matina ai to o se lau i ele i tu pao li. Sa alo i o namana ia mai vaenga e se tautua e au fiai a te whaali lo minga whaasala launga pisinisi tautua tangata lau telea o onga sainisi. So I fua malo loina matalonga. E to ono I lato wa ave I ele whaalolonga pito I mawalunga to wa loa po le Knights and Dames. O tangata Pasifika wawhia ia I lato wa walo ia I lato tautua. E au fia I maanai asa anai. E le whai pule Momola National. E dusa malan tautua mo tangata Samoa. Mo o tau o au ia le pine o tautua le tupu po le King's Service Medal. Sa whaali ai anai o le taui e leo mo ia ai mo tangata Samoa. O isa tangata Pasifika to waloi penal members of the New Zealand Order of Merit. O ke sene ngalo molan tautua mo tangata tukelau. Mele ua enda e ke tua molan tautua nga ngane niwe. John Jr. kumitau I lana tautua mo tangata Pasifika. Nga te paeru masters molan tautua I whato sanga mo tangata Pasifika. Whapeviliari tau mohenga mo tautua I ao onga mo tangata Pasifika. O ila tō tō lo le pine mo tō tua le tupu e au fie Sora Estelle Felo Makapa I lana tō tua mo tangata niwe mata Barry Jane Rangi mo lana tō tua mo tangata Patino tangata Pasifika Papali I se Yuli Johnny se Yuli Siosi mo tō tua I soi fō maluloi nama tangata lau tele Pine tō lo le Honorary King's Service Medal Walo I ona mana ia e te wati whawai masina sina o whahelotu mo tautua mo tangata Pasifika. O le whano olo to maiti ala ta avale I whale o Aingapo Drive Waste. O se mea masanan tupo mai New Zealand pana whare ai. E le fo mai whapito e su eina maliu lilo po le corona. I le mai ai o le whale valawe sta maiti te ono te usanga I Waikato. Sa so eina le ta avale le ainga tua oi a sonamuri tua. O corona Ian Telford sa ia maua. O te rase wali sa whanolo nola mai se awhianga o le taiolo nolu. Ma whaiara na whai ungo se whalavu lawe whafoseng. I reo auli o la stolo o ke toparu a whamare futolu. O te rase sa ta alo I lana skuta I whafore la tu whale tuakau. A o le temi lau whoki lea o le tina o le ainga tua oing. Sa son muli elan ta avale tua I la tu wala ta avale whale. I le tau whai unga o le ala ta avale sa ia so oina I lo te rase mo so I lunga lan ta avale ina ua palasi lalo le pau I tua I le tuanga vale. O le tina te rase I ana risa sa te mo I le ta avale ma fau e leo tele I ai ma te tu I le wha malamo le whai te tu I le tua pasese. A e whoringa mau se tūlanga sanga te tele ava ta avale ma toe alo I luma ma toe oso I lunga o le tamaititi. Sa wha mao ni ai rau whainga luenga o ta avale le whale mai le whanoi la vole olo le tamaititi le mesa tupai le whaale velave. Sa tau tēnua le avita avale I le monio monianga I le ai se whae tete ai po le le ma fau fau le lein I le whaonga ino le ta avale. Sa ma fau le whanore ola I le wha masno whae tu malo e puke ko he ano vema te usanga tuaing. Sa wha sa ina le tinao na tue aveina sta avale mor se fulu masina. Wha tunuina le whai o ni ngā luenga mo tinga te lau tere mor se lau fitsu lima I tu la. Ma te tongi le wha awhita la I le aingo terase. I le ungola na I loilonga sa tu se e Telford e whapea. O se mea whanau no ai, o na ola e whanau I lungo ala ta avale whale o ainga ma se tulanga mawhatia, e ai, e le ma whaina whai e se whawse ngana. Ma ua masa di ora tupo mai New Zealand po na ave ma se tasi o tunu pido sili o na mawalungan, le whatula ngana o tamai te whanola I ala ta avale, e o I le whale ile lalolangi. O se tangato le pasese o le pasi sa tua ia le tuino le ulu e le pasi tolu asa mulimuriane maliu. E rusai ma I meli whaalo toi whale o whaamatu ina nei. E tusa ma le li poti ale mai ango tala le staff. O le li poti ua mawaina a o whaalia le ofisio whela wa inga o kilani. I ero lātou le fia I le tuai o nalongoina I lātou I le whaarvelave. E le company o neina le company pasi ale Kinetic Go Bus. E whaingalua ngai Mikaele a Fuk o se pasi. O Peter Tikira e oro se mate sausanga.
O se pasese o le pasi sa maua o matapungia, mani manu o ngonga i lulu. I le whare whaatali pasi papatoe toe, o kelo i saute, e mea so salu so fito aprila. O whamatalanga fōi le whaarewalawe o lo o awhia i le whaitau se fulo ni email i whaalo toe whale. Sa whaamatuina, e le ofisa whela o i ngai lalo tula whono whaamatalanga lo i o whainga malo whaalo toe whale ma whono tanga. I le email i sa tūsia la sumumo me, sa tūsia i le pule o whaasalaunga le ofisa, e i ele maanga le ofisa o te kira e i loe a fuk, e peo nauru whale le pasi au no maritongi o lona pasese, matua i ai le tuina loe a fuk ai li av ese mare pasi, o le ase tōru sfulu aprila sa maliu ai te kira i le whale mai. E se whaamatalati sia sa whae loe i sta mai taisi so upu o le company pasi le kinetic, i le sasi le so tanga ma le taimi o le lato so tainga, i ma le official whela wainga ma i a whao popoi o mai alama na wha to ese le company. O morianga a fuki le whao lima e o mai le temirei o si tia ne ilunga le whasio tangata pa i valea. O mai alama na tūla iluma le wha amastonga wha i tumalo e Manukau, e le solus fuluru o me. Le asa e te e nai le morianga ma te tala i tua i lalo a inga, ma le wha moe moe, e tue tūla iluma le wha amastonga mawulunga e o kilani le masina ne o uni. O motu le Pasifika e au fia i masa moa, ua fausia te lingaru i ngā te whale o nisi o la whanga e tau fia i ngalu, ma le sami i mai le whaatama i ai o whale ma la whanga. Ai re facilitele, o nei te lingaru e mwhaina fo i ai le whawhitau li o ngongo swing o le tau o mawhai, le sisi tai o le sua sami mai longo na whale angai nai, no whanga tula la te li sami. O nisi o ainga i le la whanga o la uli u polu o la tu whali e le vanga o tala le ABC News. O se mapusanga, ina ua mai eleo no masino re ngā runga tele le fausio te lingaru i alama ma alapa poa. Ta whaali e Simeona Tapeneko i le ABC News. O le tele o mea mawhale o a inga sa amatu ai whale anga ina ngalu. A ina ua mai ana fausia ni te lingaru o se mapusanga lea i le alala whanga. A e ta uai o lea ngā ruenga tele tasi te smaliva miliona ta lasa whatupaina na mano ni sila. O le a puipui ai a inga ma i le lolo wa le sami ma ngā rue whati. O pe foi o le motu o Marshall Islands, i le motu o pai, sa ia e seisio no whanga pito tumu ai, ai ngona no whai, e peo na fausi ei tali ngalu maurulunga i ma, e peo na awinane i ai e vaa mai Dubai, ma whaatu peina le whare tupera rorangi, ma whaatu penga le Green Climate Fund. O tali ngalu fau fausi e foi le motu o Tuvalu, le Solomon na fiti mai si motu o Pasifika, o le tele whaatu peina le malo Australia, ma whaala aparaputonga o atinai. O ni tamo whainga moni wha moe moenga moni motu o te wivi marisisi ta e le suasami. E bea na whaali ai saintisi wha pitoa o wha whita auli o le a wha wau. E usalava pe au sia le rolangi le te pula. O le tasa o nei wha matuina le ea le tasi te simalilima centigrade. O insinia wha pitoa mo ngā te whali e tunu e peo Netherlands. Wa umi o lato wha o ngaina o wala wha insinia. E tau fia fia le sami no whanga maula lalo ta o tonga. Ni ai tia mwhai whai e moto le Pasifika. Ua whaalia re di scientisti le tau i a Patrick Nunn i le University of Sunshine Coast Australia. O te lingaru ngā te whale e solo matawhia. Ua nā ni fuafuanga i tau tau fia e le whawhati o ngaru. Ua ua whaawase ngaina. O le sisi tai o le samia whaua i tuatu o lisi se lau, lua se lau ai pole, tolu se lau o tau sanga o lumanai mai. O le liso i su e le University le whaamasani le tau i a John Barnett i le University of Melbourne. O ia whaalia, e au lava na whaauau i ma whaalau tele ni ngā ruenga o le amatua i taunga tā tele. Ma whaawasenga i nai e Professor Nani li tūranga masani iai o nei tili ngalu e fausia o le a so lofa i le mai auris furvalu i tōsu whaamasina tala mea na fausia. I le suenga sa whasosoani iai li tūsi ei no le ni poti le rafu marufu tasi o whaamatala i nai i ngā te whale i no whanga i tua le Pasifika o oka o kā i tōenga o tali ngalu o mare pelepe. Ta alonga sa whaona ta alo i Rigi Maunga ma le tinga o le lima e ngā uma i te liva i nale champini lo na lua mo na kalapa le tō Shipa Brave Lippers i Tokyo, Japani. O le ta alo leftu pupula mo le All Blacks a manu malo ai. I le tau i le tama ta alo le suenga champini a kalapa le atunu o le sfuruvaru sumaltolu. I le awar kupota Spears. I le so sa i le varsful minute se ta alo mata ina. Sa whaamatala i nai e whaia onga le Brave Lippers le kapteni mo le All Blacks Todd Black Era. I lana no mera se fulu o stanga te maua e te lole au i le mai ai o lan taalu. Sa whaali e Black Era li hau whili poti no wa mai le taalonga e fitsi fulu le tos fulu pasene se avanoa
sa tu e misia e maunga le ta'alonga i le amatanga le vaso. Ina wa ngaulo na lima tumutau le ta'alonga i loile awa su champini le sa manu malo i le vaso lo matum. A sa i loa lava to e maunga e mawhai e nate lefi e misia le ta'alonga. A patino le o su nga champini ma se ava noe ave ai ma se vaenga se ta'alonga whaapitoa. Ma ua maunga ia le skoa mua le la tu au se tina le si skoa ai whaafitia le si skoa ono se pasiluma. Ma ia whaia se pu e pito i tāua ma te e nai le skoa le kūpota Spears i lona tāu fia o le tamata alo o le au mai le tāu ina o le polo i le leine skoa ai ua tū lata i le mai o le tālonga. O le whai unga le vaso nei o le ato e pui pui ai tai o petaia i ana champino rolang at IBF ma le ring o le au panga le cruiserweight whai plenga whasanga i se tamai whale i longa Claudio Scuo i le Broad Beach e na oni 9 minute le mamau mai lona whale toleni i Surfers Paradise, Gold Coast e Queensland Australia. E ulawa i le i whai ina foi a Scuo o le au whale i le mai o se tamai whale i loa i le lusi ma le onan man malo a tasi le tusa ai le fusu lava i fafo ese malona tu no o Italia. A e tumo pea o se fusu anga i la sovalo uni o se fusu anga i lamatiai mo petaia. O se whaia ina e whate i ai, o le a lamati ai sana fusu anga tele mo le tau whaia umo Champino Rolangi, ma le tama Mexico ke Balto Ramirez, le olo ia umia fusu le WBA ma le WBO. Mo o petaia o se ava noa le sima ilo na tūlanga o stasio i ngoa pito la loa i whai pelenga pita. O ia ilo ina ele o ia se wha maoninga o se fusu anga ma Ramirez. O se fusu anga ulevo na tūtuli o petaia mo le siria male tausanga. Le sai whaari a i whaalua na te ene Ramirez. O le tau le o lusu i tausanga, lusu fitu ana fusu anga professor no mas whai ina. Mo whai ngoa i nei o se tama power tu tele le ta'alonga i le au panga. O petaia, sa manu maro o Champino Rolangi lua whamare rufulua le sa fusua i le ivors whamare lua ta amarisanga male au vai ngau. Mo ia whaato i lalo i nei i a Maris Pridus. I se tasi o fusu anga matautia, ma mata ina. Tala na ole yaso, i aere file mu tantauma, so i foia. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Come on! Popole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e maua ele fisosoani, e mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale, e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e au auna mo o e malau ta avale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi, pe asiasiane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaita wina o le upu o le poto. Mai le mta upu e tolu o le fatusi o le whata oto. O le usi tai, o le whatu atua, o le onosai, a toa manisi a mio. Lo watali ie, awan I ngalo ya te oe lau tu la fono. A ia tau sia upolo inga I lo loto, a wae wha upopo ina ai ya te oe o aso e tele, ma tau sanga e te ola ai. A toa male manuia, awane I te ama oele alofa male wha maoni. Ia asoa ai lo ua, ia e tusi ai le papa o lo loto. Ona e mau ai leo le alofa male manuia le lei luma o le atua. A toa matangata. Ia e whaatua tua I le li ma lo loto a toa. Ai awale wha lango I lo lava ata mai. Ia e mana tua o ia I o wala uma. Ona whaatonu wina ai lea e ia lava o wala. Awa e te whaafia poto, ia e matau I le alii, ia alo ese I le leanga. E whai lea ma mea e malosi ai lo pute, ma mea e su ai o wivi, ia e awa I le alii I lo oa, ma le whaapolo polo au mea uma e tutupu, ona tutumu ai leo whanesaito I le mau. E wheo sofi fo I au tu ngā waina I le waina fau, lo uatali ie, awa le whaatau waa ia te oele o inga le alii. Awa fo ia te ino pe a o ina oe eia. Awa o le walo fangia e leli, e a o ina o ia eia. E pei o le tamā o na o ina o lona atalii ua ia fia iai. Amu ia le tangata na te maua le poto, ma le tangata na te maua le mafau. Awa e sili o na le leo lona whaatau I lo whaatau o le ario. Ma mea e maua ai e sili lea I le auro. E sili ona le lei o ia I penina, mau mea whaafia umalava e le tusa maia. O lo ilona 5 tau matau le o loa tului. A o ilona 5 tau anga vale le o loa, male vi inga. O na ala, o ala matungo fie. Ma ona mga ala uma o iai le manuia. O ia o le la au le ola I e tango atu ia te ia. Amu ia fo I la tau o e ta ofi atu ia te ia. O le poto na whaavaina ai le li le lalolangi. Ua whatu mauina le langi I le mawhau. O lona poto ua vaelua ina ai moana. O au fo I wato unu ai le sau. Lo watali ie, aua nei te a ese nei mea I o luma. Ie ta ofi mau I le poto ma le mawhau. E whai ia mea maola o lo wanganga. Ma mea matanga o fie I lo ua. Ona e sa vali ai lea ma le saunga le mu I lo wala. E letu ia fo I lo vae. A e ta oto e te le fefe, e te ta oto lava, e maa lie fo I au moe, aua e te matau I le fefe whaafua sei, ma le maa laia o e a mio leanga, pe a o mai, aua o le li e whai o ia mou whaatua tuanga, na te leo fo I lo vae ne I maua,
awane e whaafiti se mea lelei e ua tatau iai. Pe a ua e mawhai o na whaia, awane e whai atu i le lua te tua oi. Aluia, i nato e sau, a tae ao, ona o avatu ai lea, a o loo iai lava le mea ia te oe. Awane e whai tonga fiti e leanga ai le lua te tua oi. A o ia, o loo nofo whaatala noa whaatasi ma oe. Awane i whinau fua ma se tasi tangata, a whai wana le whaia se mea leanga ia te oe. Awa e te mataua i le tangata whaasawa. Awa foi e te filifili se tasi o nala. Awa e ino sia e le li i le tangata anga pio pio. Ai whewha ua ai o ia ma e ua sao a lato a mio. O le whetua le li i olo i le fale o le a mio leanga. A ua whaamanuia e ia le mea e nofo ai e a mio tonu. O e tau e mua, fo i lato e ia. Ai fua i mai e ia le alofa tu noa i e anga malu. O e popoto e whai mo lato tofi le vi inga. A o e vale lea e whai mo lato le to mai le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Luas furuano mili talo te nei lei tu live walunga le tau tupra danga si fonga rede Samoa smoli bo tolo a mole le fu tai au. Pa fonga le tatu wa tunu o fa mas au le fiong pa ia le tu mo le fiong pa ia le tu nei tai au. Ya le po le poto fa tawina lom ta au pe tolu. Fa tai le tu lo mos fa singa malo si fa le nganga mo tatu. Ya le lana fiong pa ia te tu ino tatu tangata. Yo tatu faiva mo tatu tu te masani. Ya fa malo folau, malo sai tatu ia le nei asolua. Mana tolo solonga le leima manu ia fai valo filima ia ma se fo tapa inga maua na ia tatu tu asin sina mo te malawa au fai nga luenga tofia le tu so se fata fai taulanga fa aftai le tu lo na lofa mo na nga le fa aftai le tu la puipuinga mana tau singa fa aftai le tu i me umo tape na ina mo tantou ia so taktasi leo tatu ai ma tatu manu ia fa talo fatu la po kala me fifia ma nei tai au pa imo lunga tatu watu no ya wa pena fo na mafta mai ma fa tasi mai lunga tatu tua pe ona yele po kala me fifia mai le nei tai au le solua ma tantonunga o lo iai pele anga le lei ma le alofa muti valo tatu watu o lo mul tai ati tatu e ala yo tatu faiva mo tatu nga luenga masani pe ona tatu nga lue ai fa talo fatu balanga fifia ya fio mai sumai mtala mai au tatu mafuta fa tasi lunga tatu po kala si e pa ia fu si taimi o le au li po le tai au nei lei ona ole ufatsi mai le tatu pokale masani pe ona mo tatu so tainga ma Amerika i le sunga ya kena i ono ya solu va ya so tasi la tatu tata no ma tatu fa so i meolo tupu i le tu or kelope ole o afo i me o lo o vevesi ai ma tupu ai i Amerika la tole malo tele ole fa fa i mai le una ma tu le sunga ya kena i ono fa talo fa tu balanga fa lo i ono le tao ma lo se fo manuia se fo la le ne tao fo malo le se fo fionga ya mi fo i sunga ti tia e fitalenga ya mi fo i ya tanto o finalunga le Radio Samoa o kilani ni sila ya pena fo i ya le Pacifica to ya Australia mi Samoa ya pena fo mai nei tu di na United America ya mo po na ave vi inga el tanto te maglan o no le Pacific to de me ko ne aso nei tu la via pe uma lo tu lo mi foliola dato poco la mi tu sa tu nei ma in Ceto America o po si le fe lo tu nei va no li tu te lo pe me o lo tu vai fo ile swafa ya o le tu Samoa ya me se fo ya Samoa o lo mai o lo fo tu li ai tanto tu pele ya ai fa ma lo le se fo ma fo de wata ile ne fo tu la me se fo nei vai time na to fu lo fa ponga bai dungo ten te pai lan sa ma lo se fu ta to po klami ni ba se tasi e tel pano a to no lo tu po fa te lo vel tu ti dia yo le nganga fa tai le tua e wi an tatu tilo fo le ai ono i le lava yaso anga i man le va yaso i el tanto nunga tele yo me tupu yo fa la lave ia ai mesi fo yo fi ta mo fa ta le soi fuanga lo tatu ia ia ai fa tai le ni lo nanga le te mai lo soi fua so nei fo yo la vai ma soi fua tatu watunu le au tatu te fa sanga im fa o tatu proclame mo nei va yaso i fa tai le li o lo ma wole malo si ia o wa tatu no tatu watunu tatu ne tele nei vaenga nei mata uputa ua o leo la mfa ne fa so ai email o tupu fo to malo telo America ya malo fa tai te tia e tele ava ya e ma se ni po lo no o to ina mai yo alinea tunu ya a feitau me tupu ai masalo pe fia fe ma fe ile aso etas no nai me fo ye ta te no fuma ma fo pe ya fie to tele o Samoa fo ile na te so tapi peto lua ya ai po le se lau po ya fe ma fe po Samoa ia fa pena fo me lumana wa tato po kala minei pe fa ya fo me tato ma fo ile lumana io o ainga lumana io no fa pena le tinu ia fa pena fo lumana I o tu pulanga fa mai wa la tu te fa wa wina ia ne ko nga luanga ia me se fo ia le malo po Amerika Samoa ia tulanga la metas ai ono tato po kala me ba ni ko ba nga o le tio Samoa o le na Ceto America ia le ba no po ia fia ia Samoa a me se tangata o lo o lalan papa au to na Ceto America me se po America Samoa no America Samoa o le territory le o le na Ceto America la to o territory le fo na le o na ta ia
Amerika Samoa o le unincorporated U.S. territory. Tai pei fo le taimi sa territory e fo ia Samoa, ia Britania ma New Zealand. Ai le io o le sumo mo January kasi va no lua. Ia me fo la na le lo ia Amerika Samoa no winga so se me la va ia nei Washington. Ia na pa pena la va ona va me palongo Amerika Samoa. Ele leo e abatu nei Washington e po United States of America. Ea o mela leo sale lua ba nga te tele leo lo tala no po ngi pena tfa ilangi. Ea afia ia nga tai fale ma o nga sami o le Pasifika pa pena fo i mga tai fale o Samoa ia wa mana tua fo. Ia o me tupu e ngali tangata o me tupu nga Japani po Kanata e o ta fenga o au sami i lalo i le Pasifika e o i lalo i le pole i apo i Sauten. Olo no wingo, le tato te mai tauina. E afe mafe ia maila. E tafe anga ia i roinga whapena fo i whio ia ia. E no winga ata no al tangata i mea o lo tupu le lua salau maila mai Amerika Samoa. E api ai sabai. Nea api ai upo, api ai manono ma apolima, api ai ia tonga, fiti, ma New Zealand. Awa o mea nei e le no whanoko i tono supporters tanga te totas. E te tawhea i ave o le sami. Te mantuina awa o te miho te lai titi, ya, matanion ta o ile ave te luta anko i ma te whango te alwaiteni, lima ono tausanga. Yo isa ba ya atalo to tasi mai nei se pau ke te langona le malo sile adosan o na amata mai lo tamal malama i adosan mi malo ta fa te fo i ma i tu langolsan o melo lo ini e va ngol Pacific lo ngata ngol Pacific ka fa ngoina United States o le Pacific Island Heritage Marine National Monument. Tapa ingoina amataina le presidente United States George Bush le lua fe mleiba o George Bush la o le Republican ma o le lua se fo i se fu mal fa lua o te si fa la te le il presidente Obama le la tele o mai le Pacifica la le ta o Pacific Island Heritage Marine National Monument man to foi la o Bush o le Republican o Obama o le Democrat no o le unga lu fatasi ia no fo inga nei o no winga e so il tawo mal nei o nga lu fatasi o parti nei e lua e el vai ten fo nga lu fatasi ni parti o le tu saso o le ala na fa ma do pu inga nei o nga sami ele na tete o na o tele na wa va fa ngo tele mai asia o tawo in umai o sami ile fa ngota ile luas full fight la situaso o le vai aso ile tausanga ato awa ele mana tu ele o misi pa ai mo pa dan pang tang nei ena usual taia o le vanu te fo i mai sulu le ai o mene ta o commercial fishing e was full fight tu la e fa ngotai o no winga o le va ai lu o ai le ngal tasi vo se va ya o no winga pe fast food va ai o nga duela e le sulfa so mai le si va to e watu si va e le po alu male no winga e le malo lo ya o mo ia foida e fa na o le i Amerika Samoa po o le i Hawaii o i ai feo i le sa la langi atu winga a tau le i ai nei Hawaii po o Tonga po o Amerika Samoa wa tau le fo ni o Pacific o le nai te lei o le Pacifica pe o le fa vai foi la so i fuang o tanga tai o le Pacifica e fa pale ni sam no wingo le balance of cycle of life o amu fi ngota sami a awi a mai mona ave sami fa fo wina nga tai pale male ano me o marine life eta ua te le fa so longo so i fuanga le ime ta unique marine and terrestrial ecosystem, coral reefs, diverse marine life. Ia o le foi ta ua cultural heritage o no winga. O tatu me sina ia
mesina ia tanga sol Pasifika wa saina ia po United States of America e ala tu mesina po ala tu puna o taua o minerale o le eli yo la tu hunu ya tatu e tu el sang ya ele ai dola ni puna o nei ona tatu fa ngolango lo le i pule sa wa o tu mau meo lo langi ile lumana o Samuel Pasifika o ngata i fale o tunu el Pasifika o puna oa leo o soifuanga. Ma o mesina ia tu ufa solo mo tu pulanga ma whana wantai ao. Ele o se mea whai ia umanei. A o mea e te tau o na wha awau. A wā e una whalo lole lumana e o tātu whana. A e so sola pālangi tangata asia mana tu piliona. A e whalo lo a tātu whana. Le sina va ngai tauai le vai o meo lo tupu ia tunu ia ma fasino manga fo yo tatu te tai o le te leo le Pacific Island Heritage Marine National Monument e tu sale ma le fase la wivas pulu afe sikue maila fa ta fa 490,000 square miles tu sale por tasi te simalua miliona square sikue kilomita po 1.2 million square kilometers i le Pasifiko. O ngā samila ngā teipale o Aunu, Tutuila, Tau, Olosenga, Ofu, Rose Island, toke lau mātu motu le ai ngā o po yo atolls. Ngā e māne ia pe whengatai o na maitawina. Te le o la whianga o tātou tanga. Ina watu la imaila al presidente leo lo ia nei sai ni el polo inga fa presidente o le executive order ile masina wa priya ile tau sanga nei te le pe fa vai ia mo fa matu watu company fa ngota te tele commercial fishing e fa ngota inga te fale America Samoa ile lima skunu ile lo sala mai langa te fale o America Samoa fa presidente Obama push ma Biden le fa tanga ina ma le fo polo inga supaya malo sel suya Amerika Samoa kongresi o le fionga ia ui fatali amata au mua rider wagon male kovana Amerika Samoa o pula li niko pula o le kovana sija Amerika Samoa o lo ini tau pe ona fa manatu tu ono le sa supaya ita Amerika Samoa Lem ta upo le ifaya ye se sola upule po di fatano ngala tele public hearings matangata o America Samoa po fea ye sola tu finalo to tele ni America Samoa lo te po lem ta upo ba fa po mai ta winda nga so longo le no ye social media mo pena fa dangi itala no anga mai fa manato tu pe o lem ta e tu pe pena ngalo tangata ia ele o se mata fa politiki o mata o fa puna o ano no winga o lo du mana i tau na ba ia i te le tau na ba ai po ila te ia le malo te tau o na ba ai o ia i le du mana i o tangata awa i mele o tele nei i nei aso o ba ai po ila te ia le malo a fa o tangata na te fia ia o na tamuli mule ia le tina ta ba e tu so i le pu o la o so fa te chisto ia a le meta una fai e tato te vai po fea o ye le numa na imania mo tato tangata mai e taua fo i le mau tupe e le o se me le anga le mau tupe ma le fai o company ma business there's nothing wrong with it ai e te taua na fa paleni so i kuanga o tangata o swinga tele mai no fo inga presidente tuanai ma se manu lau tifo le al presidente Donald Trump le o ta ua o le America First Fishing Policy lo ye le manu lau ti ale no fo ingo lo ye ina ia fa mo business ma be ese tu la fondo ma ta yala o lo pui ai le si manga ai tu usau no company e fa ngota e ma wai tupe mangaluenga a company tele alina sete o America ele o mau tinoa pe fien ngā lua ngā fau e mawai i lea policy. A tō nei se teino lumanai o la wha amamalama au i ili mai e tai nei o Amerika Samoa. O a ngā lua ngā fau a Amerika Samoa e maua i lea fo i vae ngā fau o ngā lua ngā leo lo
o ai pe mai tau ina tu e ta to pokalan ai pa tanga ta na bo ela tu nga du na tanga ta mai samo o te lo fa pe tu la le le mta ai o le te pa tu o to te le tanga mai ta samo o le te nga du ia mai le o tanga ta fo lo su e me ai o le matua tele ma fau me tau sami tono Amerika Samoa o le si lea a le si lea motu po le atunu o le Pasifika e te le lo la tu tamau ai ni nim tau te fo ia so sa te umala vali na te environmental organizations o no le la tu ma o fa pe o le tele o tau puni fa o ti el fa la ina si banga e fa la lango i tanga to le Pasifika mai o vai asol ni na ono tala no atu di mata upulea o na te le yo vai no se senga al Pacific Island Heritage Marine National Monument bali mata upulea lo ta one e le si polo inga pa president lo e a ia al Pacifica ma Samoa ma Hawaii ele fa tu mai o le fa tanga ina le o compania la tu en elinda ia ngate fale o atunu o Pasifika i mineral no o company de teleme e mai fafo mana ia foi tava pe o ni atato o company ya o na tau fero lo mai ia o e le vale nga fo ile a ngua fo Samoa yo na lau fanua e ngua rofa le a kuka fo i lau fale inga te kuka le leila wa wai te lo le no te fo ia lo ainga po lo anti po lo angkol e ai lo fal ai aku kali stamat kita fo e ona mo la nga fa maon ni lem ta e pe o me fo la le o tu punei ono la fiang go si manga e so sa e agencies po matanga wana ma lo li na chi America e la tu te baba ia ma puia ma ti amene e le ta o le Environmental Protection Agency, Mali National Oceanic and Atmospheric Administration. O la lani, o leo lo tono Amerika Samoa. Me la le tupu nei la lani. Tu la mai le maro le fo le wene wa be ese uma la tai o sa o matanga banga nei tai uma sa ye e tau sango o abe ese uma la bo sui. A o sui atu i tangata fai business no winga fa mo la to business pe no tawa a fai te fia e tu langa fai business it's not a bad thing el o tala no atu va mela le e paule mele ye pe te mana o e puia ia lo mana pe te mana o e li lava ia umata o tatu ole tapi o na u tatu no fo ku ngi ko se tu lo ba malu le tu o do mantu fo ina u na tau la tu u la lang ya to the richest island country in the world o no la tu na sa pito i mau mea o le la lang ya to e mau lunga tu no yo America mau lunga tu Singapore mau lunga tu China mau lunga tu ya Britania e mau lunga tu ya Japan ma so sa tu per capita va le tio le mena ina o na o te mantuina a saila tu airline na u airline e o te me le va na u a pena to tasi tanga tela no foi to wa lu ta to vale wa fu le tu tele tu pe na va ten ya sa to tele foi la pala ni tanga mai fa fo no mai fa se ye fu tanga to Pasifika ma fai ia la tu me mana ia le langa na o la o le me fa ngata io na ta flo filta na tai ma sani no la yo langa le yo la tanga ta pilone ma le si na ba ngata o le fai ma va ai o le me la le tu pu nei wa ia u nga due i Amerika Samoa ma Hawaii it's tono le National Oceanic Atmospheric Administration mal Environmental Protection Agency wo mo no tala no ina fo e ya la le tio nei ma tunga bonga wa to tele si ba ma tu ta ala fa si le pico po si va a sentas ya e ba se ya la no si ya
Ia, o le lantu whanonoanga na. Ai na o na taganoa tu mta upu nei, o mta upu nei, e whengatai o na mai tauina. O ai tātou te le, we don't get contact with I ko ngā business le so. Na na whamanatu atu. Nei o lo tupu ina ia mawhai ai. O na e whisingia tai o tātou malo, o tātou tautoi. I le lumanai o tātou tinu. Samoa avei ko se upu sala la le ai ngā ngā se leo le au auna ai o le tātou tautua. O le alofa lava i Samoa. Mo le nei tai saifo. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakuru amo. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mo mia se visosoani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei ile life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutong e fsosoani mo oi. E iaia mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua po kalame o le adult community education, ACE. E fsosoani le filifili ina o se vasenga tala whiangai, mo lo o langa onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leino fo I mo le waino lo mota, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vaivela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o Amos Electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Tasilima iwa tolu amo. If
lo eva ai ngumela e maua mai fo I male ngumela ua whawiti ai sole male fasi pepa ke le fiu lama I le ngambea e ke whaia sungu velo iau au kafa umangi o le a kafa solo o e kohu lava leo lusi felo pepelo vai nguku ko anga e kuku velo ange sungu oka se koluku se mas se sa tu ve awa eke ai usa okay eke va ai ai le ke me ke feka wi ai ke boa o I se me ai sei fai se alo pa o ko ye o mata ki pipilo ma ko vai ku wala lo ku lava o ka sole pe fa pe fia ea ona o ta ele ka se kengele anu I le loku ka luai o va o se me le pale kalapu sa o ai lo le senga kele o kenge ua fai uma pepe vai ngoku ko ana fa puku Sendi o mei a olisi fai mai ua ke I a o hanga mea e ke kalo mai a o ngale e ke lua o mai sa o ai lo le mala e mo I a o se I longa hash o e ngangi vai ngoku ko ana fa puku ku ira le kuluku kanga lo I lo hulu vai ngoku ko anga e kuku le lo ange sungu oka se kuluku Ya, lau tulai berdatu te bine te bele tai au ua toi tonu minuto na tai leo o leitu la folu nisi o tatu pakal mi whanga solo pere whafonga tatu wa tunu. Tatu whawhia whianga musika so i whiloi. Tai tolu ina pele tau pa imal tau mamalo wa o tau whaiwa mo tau tiuta masani lungo le altele. Tono company u whatwhenga luenga SS. Ia whape fole tapa inga maua nea tatu tu asin sine mo o ta malawa. Lau whinga luenga tofia le tua pe ona mafuta mai tatu po kalame. Tali tu lai sfulu toi tari watu lea toi whasalawino tatu tale vai whanua pe ona tau tuai ia lea whianga se uri umalau. Ea pat se ile mo le pokalame mātango fia tape na mai toi te para ingal whatua ia eti fui mon makafi. Ua fusi whapoponga le pokalame taua mo tatu a inga. Te rua minuta taro le tu la e se fulu. Bye.
days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whaafonga o talani mai ate romo nei tau. Tal flava. E se lau vols furvalu la whaingo tangata New Zealand walo i eri tumolo i la tu tua i las whamanatu o las whanau o le tupo peritani o le nei tu sanga. E vols furvalu le i tu pao tama taimatina ai to o se lau i le i tu pao li. Sa alo i o namara ia mai vaenga es o tua e au fiai a te whaali lo minga whaasala launga pisinisi tua i tangata lau telea o onga sainisi. So i fua malo loina matalonga. E to ono i lato wa ave i ele whaalolonga pito i mawalunga to waloa po le Knights and Dames. O tangata Pasifika wawhia ia i lato wa walo ia i lato tautua. E awhia i maanai asa anai. E whai pule Mumala National. E dusa malan tautua mo tangata Samoa. Mo o tau o ao i ele pine o tautua le tupu po le King's Service Medal. Sa whaali ai anai o le taui e leo mo ia ai mo tangata Samoa. O isa tangata Pasifika o tawaloi pino members of the New Zealand Order of Merit. O ke sene ngalo molan tautua mo tangata tukelau. Mele ua enda e ke tua molan tautua ringa ngane niwe. John Jr. kumitau ilana tautua mo tangata Pasifika. Ngā te paeru Masters molan tautua i whātō sanga mo tangata Pasifika. Whāpēviliari tau mohenga mo tautua i ao onga mo tangata Pasifika. O i la tō walo e pine mo tautua le tupu, e au fie Sora Estelle Feilo Makapa, i lana tautua mo tangata niue mata, Barry Jane Rangi mo lan tautua mo tangata Patino i tangata Pasifika. Papali i se yuli, Johnny se yuli siosi, mo tautua i soi fōmaloloina mo tangata lautele. Pine tō walo le Honorary King's Service Medal, walo i ona mana ia e te wati whaavae masina sina o whahelotu mo tautua mo tangata Pasifika. O le whano olo to maiti ala ta avale i whale o Aingapo Drive Waste. O se mea masanan tupu mai New Zealand ana whare ai. E le fo mai whapito e su eina mali lilo po le corona. I le mai ai o le whare vlaves to maiti te ono te usanga i Waikato. Sa so oina le ta avale le ainga tua oi a sonomuri tua. O corona Ian Telford sa ia maua. O te rase wali sa whanolo nola mai se a whianga o le teiolo nolu. Ma whaiara na whai ungo se whala lave whafoseng. I rau auli o la stolo o ke topa rua whembale no futolu. O te rase sa ta alo i lana skuta i whafore la tu whale tuakau. A o le temi lau fo i lea o le tina o le ainga tua oing. Sa son muli elan ta avale tua i la tu wala ta avale whale. I le tau whai unga o la ta avale sa ia soa ina e lo te rase mo so i lunga lan ta avale ina ua palasi lalo le pau i tua i li tuanga vale. O le tina te rase i anarisa sa te mo i le ta avale ma fau e leo tele i aima te tu i le wha malamo le whai te tu i le i tua pasese. A e fōringa mai se tūlanga sanga te tele ava ta avale ma toe alo i luma ma toe oso i lunga o le tamaititi. Sa wha maoni ai rau whainga luenga o ta avale le whare mai le whanoi la vole olo le tamaititi le mesa tupo i le whale velaven. Sa tau tino le avita avale i le monio monianga i le lea i se whae tete ai po le le ma fau le lein i le whaonga ino le ta avale. Sa ma fo i le whano le ola i le wha masno whae tu malo e puke ko he ano vema te usanga tuai. Sa wha sa aina le tinao na tue aveina se ta avale mor se fulu masina. Wha tunuina le whaio ni ngā luenga mo tinga te lau tere mor se lau fitsu lima i tu la. Ma te tongi le wha awhi tā lai le aingo terase. I le ungola na i loilonga sa tu se e Telford e whapea. O se mea whanau no ai, o na ola e whanau i lungo ala ta avale whale o ainga ma se tulanga mawhatia, e ai, e le ma whaina whai e se whawse ngana. Ma ua masa reo tupo mai New Zealand po na ave ma se tasi o tunu pido silio na mawalungan, le whatula ngana o tamai te whanola i ala ta avale, e o i le whale i le lalolangi. O se tangato le pasese o le pasi sa tua ia le tuino le ulu e le pasi tolu asa mulimuriane maliu. E rusai ma i meni whaalo toi whale o whaamatu ina nei. E tusa ma le li poti ale mai ango tala le staff. O le li poti ua mawaina a o whaalia le ofisio whela wa inga au kilani. I ero lātou le fia i le tuai o nalongoina i lātou i le whaarvelave. E le kampania o na ina le kampani pasi ale Kinetic Go Bus. E whaingalua ngai Mikaele a Fuk o se pasi. O Peter Tikira e ono se mate sausanga, o se pasese o le pasi sa maua o matapungia, mani manu o ngonga i loulu. I le whale whatali pasi papatoe toe o kelo i saute,
Ina so salu so fitu aprila. O whaamatalanga fau lea whaarewalawe o lo au fia i le whaitau se fulo ni email i whaalo toi whale. Sa whaamatuina, e le ofisa whela o ingai lalo tula whono whaamatalanga alo i o whainga malo whaalo toi whale ma whono tanga. I le email i sa tūsia la sumumo me, sa tūsia i le pule o whaasalaunga le ofisa, e i ele maanga le ofisa o te kira e i loe a fuk, e peo nauru whale le pasi au no maritongi o lona pasese, matua i ai le tuina loe a fuk ai li av ese ma le pasi, o le asu tōru sfulu aprila sa maliu ai te kira i le whale mai. E se whaamatalati sia sa whaeloa i sta mai taisi so upu o le company pasi a le Kinetic, i a le sasi le so o tanga ma le teimi o le lato so o tainga, i ma le official whela wainga ma i a whao popo ai o mai alama na wha to ese le company. O morianga a fuki le whao lima e o mai le temirei o si tia ne ilunga le whasotanga te pai valea. O mai alama na tūla iluma na wha amastonga wha i tumalo e Manukau, e le solus fuluru o me. Le asa e te e nai le morianga ma te tala i tua i lalo a inga, ma te wha moe e tue tūla iluma na wha amastonga mawulunga e o kilani le masina ne o uni. O motu le Pasifika e au fia i masa moa, ua fausia te ringaru i ngā te whale o nisi o la whanga e tau fia i ngalu, ma le sami i mai le whaatama i ai o whale ma la whanga. Ai re facilitele, o nei te ringaru e mwhaina fo i ai le whawhi tau leo ngongo swingo le tau o mawhai, le sisi tai o le sua sami mai longo na whale angai nei, no whanga tula la te li sami. O nisi o ainga i le la whanga o lau liu polu o la tu whali e le vanga o tala le ABC News. O se mapusanga, ina ua mai ele ono masino re ngarunga tele le fausi o te lingaru i alama ma alapa poa. Ta whalia e Simeona Tapeneko i le ABC News. O le tele o mea mawhale o a inga sa amatu ai whale ngai nei ngalu. A ina ua mai ono fausia ni te lingaru o se mapusanga lea i le alala whanga. A e ta uai o lea ngaluenga tele tasi te smariva miliona ta lasa whatupaina na mano ni sila. O le apuipui ai a inga ma i le lolo ware sami ma ngalu e whati. O pe foi o le motu Marshall Islands, i le motu o e pai sa ia e seisio no whanga pito tumu ai, ai ngona no whai, e peo na fausi ei tele ngalu maurulunga i maa, e peo na awinane ia ia waa mai Dubai, pa whaatu peina le whare tupena rorangi, ma le whaatu penga le Green Climate Fund. O tele ngalu fau fausi e foi le motu Tuvalu, le Solomon na Fiji, mai si motu le Pasifika, o le tele whaatu peina le malo Australia, ma whala apura o atinai. O ni tau mawhainga mo ni wha moe mo ni motu o te wivi marisisi ta e le suasami. E bea na wha lia e saintisi wha pitoa o wha fita auli o le a wha wau. E usalava pe au sia le rolangi e le te pulaa. O le tasa o nei wha matuina le ea le tasi te simalilima centigrade. O insinia wha pitoa mo ngā te whale e tunu e pe o Netherlands. Wa umi o lato wha o ngaina o wala wha insinia. E tau fia fia le sami no whanga maula lalo te o tonga. Ni ai tia mwhaiwhana whai e moto le Pasifika. Ua whaarea ni scientisti le tau ia Patrick Nunn i le University of Sunshine Coast Australia. O tali nganu ngā te whale e solo matawhia. Ua nā ni fuafuanga i tau tau fia e le whawhati o nganu. Ua ua whawasengaina. O le sisi tai o le samia whaua i tuatua lisi se lau, lua se lau ai pole, tolu se lau o tau sanga o lumanai mai. O le liso isu e le University le whaamasani le tau ia John Barnett i le University of Melbourne. O ia whalia, e au lava na whaauau i ma whaalau tele ni ngā luenga o le amatua i tonga tā tele. Ma whaawasenga i nai e Professor Nani li tūlanga masani iai o nei teli ngalu e fausia o le aso lofa i le mai auris furvalu, tōsu whaamasina, tala mea fausia. I le suenga sa whasoson iai li tūsi ei no le ni poti le rap marufu tasi. Wa whaamatala i nai i ngā te whale no whanga i tua le Pasifika wa oka o kā i tōenga o teli ngalu wa mare pelepe. Ta alonga sa whaona ta alo i Richie Maunga ma le tinga o le lima e ngā uma i te liva i nale champini lo na lua mo na kalapa le tō Shipa Brave Lippers i Tokyo Japani. O le ta alo leftu pupula mo le All Blacks a manu malo ai. I le tau i le tama ta alo suenga champini a kalapa o le atunu o le sfuruvaru sumaltolu. I le awar kupota spears. I le sa i le varsful minute se ta alo mata ina. Sa whaamatala i nai e whaia onga le Brave Lippers le kapteni mo le All Blacks Todd Blackadder. I lana no mera se fulu o stanga te maua e te lole au i le mai ai o lan taalu. Sa whaali e Blackadder li hau whili poti no wama ele taalonga e fitse fulu le tos fulu sa pasene se avanoa sa tu e misia e maunga le taalonga i damatanga le vaso. I no wangaulu na lima tumutau le taalonga i loile awa su champini le sa manu malo i le vaso lo matu.
Sa ilo lava to maunga mo fai na te lefi mi sile ta longa ai patino le o suanga champini ma se ava no ave ai ma se vai ma se ta longa fa pitoa ma o maunga ia le score mo le la to au se tina le si score ai fa fitia le si score o no se pasiluma ma ia fai se pu epito tawa ma te na le score ku Port Spears i lona tau fiore te mata alo o le au mali te tau ino le polo i le ni score ai o tu lata i le mai o le talonga. O le whai unga le vaso nei o le ato e pui pui ai tai o petaia i ana champino rolang at IBF ma le ring o le au panga le cruiserweight i whai plenga whasanga i se tamai whale i longa Claudio Scuo i le Broad Beach e na o ni nai minute le mamao mai lona whale toleni i Surfers Paradise, Gold Coast e Queenslania Australia. E ulawa i whai ina foi a Scuo o le au le whale i le mai o se tamai whale i loa i le lusi ma le onan man malo a tasi le tusa ai le fusu lava i fafo ese malona tonu o Italia. Ai tu mau pea o se fusu anga i la sovalo uni o se fusu anga i lamatiai mo peteia. O se whaia ina e whate i ai, o le a lamati ai sana fusu anga tele mo le tau whaia umo Champino Rolangi, ma le tama Mexico ke Balto Ramirez, le olo ia umia fusu le WBA ma le WBO. Mo o peteia o se ava noa le sima ilo na tūlanga o stasio i ngoa pito la lua i whai pelenga pita. O ia ilo ina ele o iese wha maoninga o se fusu anga ma Ramirez. O se fusu anga ulevo na tūtuli o peteia mo le siria male tausanga. Le sai whaari a i whaalua o na te ene Ramirez. O le tau le o lusu i tausanga, lusu fitu ana fusu anga wha professor no mas whai ina. Mo whai ngoa i nei o se tama power tu tele le ta alonga i le au panga. O peteia, sa mana maro o Champino Rolangi lua whamare rufulua le sa fusu ai i le ivor whamare lua ta amarisanga male au vai ngau. Ma ia wha to i lalo i nai i a Maris Pridus. I se tasi o fusu anga matautia ma mata ina. Tala nao le yaso i aere file mu tantauma. So i foia. Talo falava oa o eti fui Mona McCarthy. O asolua vai asta i tasi ma li sifulu li tai au. O lo au wina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā. A wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le por kalame to tepa i le ainga whaatasi mau e te fui Mona McCarthy. I aso lua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mo. Ia ele swafa man malo Yesu Karisto ia e fa pena na o folo fa felo e twai e nei fo ia se fo a mai ele tua mo i tato fa sai lo na lo fa lo na ngalile o ia lava nei ia alta i tai leo lo to se fo mo ni ele upo le tusi e ai o ia lo to fa fo mo le fale e manu ia me o le tua le o mo wai lo to se fo manu ia pa ia manu tele o tato o tu Malo o wola fo ili nei tai au, ili nganga wha alo tela. Pa whiro i tuai pa ia mawalunga le tātou o tino i au tūlanga wha alupe. Pa moa, mai se fo ili maru le au whaingaluenga pa ia le atua. I so se whata whai tāulanga, na i o tātou tua āsina sina, i e mātutua se i o lava, i se o pito i titi. Le whaingaloina ia sungai i o ena au ona le tala leitau sanga i tele, o e o malo malo mai. Wātou te sila fia ma oi loa i tō tele lava o lango pēr ma tau tua. I te tōnu ma tāpua i tōnu o tātou e kālesia, pa whelo i atu le nei taimi. So se ainga lava, ele ngata i tōnu o New Zealand nei. A so se ainga, ma tangata nu o lo mo whaina ma futa mai, ma avea pē ma pā anga nei polo kalame i vai sata i tas. Pa whelo i atu ma le whaalo le tele lava. I ia lava le atua, pē lava na vatu upa ai u. A e lava se ainga i tō tasi, o sangata i tō tasi o tu e se fisosoani, ale nei por kalame, ia le li, o le nei teimi o whea e mafuta mai ai, tōno whalwhai ngā luenga, le ma whaina whaangaloina, le alofa o le atua, pe o nā whio mai, ma su mai, e sa ili malo i atinu i whaf, e lava na o whailo, a manuia lo ainga, lau pisinisi, ma lea vaenga, i so se pisinisi tangata anu Samoa. O i tātou uma fo ina, e o fo i a onga amata. Pe o na yele nei taimi so se a onga amata. Amata ina mwhaatuina mai.
e o tātou tangata anu le e kālesia, e tātou te whaafitai ei, a wā o whai mea umai o tātou tangata, ona o le alofa o le atua. E mita ai o tātou loto, whaafitai, whelawa e mafuta mai ai, mai se o pito matua se o pito I titi, e malama le tātou ngangana, whaafelo I atu ma le whaalo le te le lava, nei tai au ia bi ia lava leli, ala a whapena o na amataina. E lava na o tau sila fia, e le mawhain whaangaloina, o se upu lava e mai le whiongpa ia le atua, e whaamanatu whaafitai a ilo na alofa. Mai le whiongpa ia le atua, e le lei o na vivi I atu I le alii, ma ia whai pēsenga I lo suafa o le sisili ese. E ta watu ia te oe lo alofa, I e ta watu lo wha maoni, a wā e le lei oe le atua. Nei fo I tai au, o te loe ese le matango fio le alofa o le atua, a le amataina la tātou polkalame e le ngata na whaafitai le alofa o le atua lea. Ai tātou te mawhau fo ilo nanga le lei, le tātou whailonga ina, le ono sifulu ma le tolu tausanga o le alofa o le atua ilo tātou o tinu o tuto tasi ai. E whai o tātou whapeane ia, filifili la pe na whai mai whaavae le malo Samoa I le atua. E mana ia, a wawhai mai fo le whiongpa ia le atua, na whapeane Israel na filifilia o tau, wai tau te au auna iai a oa unei malo a inga mātou te au auna I le li. Le ai sa whaina po a whatia mga ngase a malo o loo iai. Ai whaafetai I le alofa o le atua. Tātou te tālo pēr ma iai le nganga ina iai le file mū o le atua I lo tātou o tinu. Ai vi ia le atua, mo I sa ili le malo o le atua, ona whaopopo I leo nei mea o upu mo lo tātou o tinu. Ona le ona suma tōtou sanga le nau maea. Mūtou sila fia mea ai mai le toi te palawa ia le ainga. Pe lava o whaanau nau ta inga, e manatu lava ina ia vatu selangona, I le tāua o nei mea lava. O le bai tau o whailonga nai le ona suma le tolu tau sanga. Tātou te langona e fili o tātou sanga. Ia mua le atua I mea lava. Ia mi ia e li whaafitai o se whaamanatu lea, tātou sa babali whaatasi, ma le whaafitai I le atua. Ai o leo tai mai lo tau soi fua I nei tai au. O le vai asa fo I tāua le nei. O le whailonga ina lea, o le tātou ai le whaataua ina. O le vai asa o le ngangana sa moa I te tonu o le nei fo I atinu. Leo tau pōse lilo le tō tele. O tātou tangata na a ina, ma e kāle. Onga. Ale nei tai, whaafitai le lofo le atua, ua talieina fo le wala au e enia tātou mālo foi. O nisi fo I whale tua tulou, o e fo mwhai o na mafuta mai te tonu le tātou polkalame nei. E whape nana mātou o nātu ma whaso atu, a wane a lofo le atua. E ona iai ia onga o tau tuai mo I tātou, nei la tai au ia, e whape nā o na whawhelo ia te whamule mole lava. Al whaaloalo o a tia. Ona ole ma watu le afionga ia aswao, pe ona iai whaafitai. Le tele lava, o nei tai au, ia ua wala awina fo, ua iei nisi o tina ua fio mai, whaafitai. Ia o lewa, a fio mai fo e nisi o tina, tulou lava swafa, a fio mai a vea ma malo le nei tai au. E whaasoa mai fo I pe ono tau sila fia. Le nei vai aso le whaatawa ina, o le vai aso o le ngana Samoa. Le ngana whaalo le tele lava, whaafelo ia tua ia te olua I le nei tai au, ia sau noa ia whaamole mole ma le whaalo tele, ia pe le upamasane le motua, le pāwa I loa, whaelo fo e tātou tele I tala noa. Lo tau whaiwa fo I pe o nau tau tua ai, whaafitai. Ia, whaafitai. Ia moai whaatalo whawhawhelo I atu whawhonganga Samoa, ia mo le whawhisilingia I olo nei whaatau waa o niu le vaea lili whepulea me le mataanga o ngā mata I Greylin, olo I lalo taitainga le sunga le whawhengainga ia Beniamina Leota ma le whaitua ia Sintala, ia malo whaalo lava whawhtai. Aftai mo le talieina o le wala au, whapena fo le whawhelo ia tu aswao, ma lo le soifua manuia.
Ia, langi mama I lawa fionga whare o le nei lava tai au le ia ona ua mawhai ona tātou a lenga te whakangi le nei ia au o wao e miswaniu ia o lo o unga lua nei le whanau North Shore whanau Pasifika e North Shore nei ia fia lava ia mai nei tai au Whawhai. Ia o le nā, o tātou mālo ia, o mwhai ona mafuta mai, ia I fo inisi na wala au wina, ia I pēta iane ua le mwhai ona talia le wala au fo I pe nisi o tuatuangia, nisi o tūlanga. Ai whawhai o mwhai ona fio mai la ua nei, o le nā utou whaafonga, I pe ona iai ia paletua nei foi, o tina tu lola vai suafa, a wā olo o ngā lulue mo le tautua ina o le atunu, nei foi vai tau o soifuanga. I te tonu o a o ngā amata. Mo le nei vai a sā, a tonu le o tue pōse lilo lo whaafonga ia le tātou atunu. I le tāua lo tau o nanga, e mai se o le mau fo I pe o na iai, e tuli loa ina lava pe o na iai le o te manatua o le wha pe ia malu lo sā, ai fo lau I langi mā, e se le mā nei a fo I o lea, a fo I tau fo I o taita I nai, I tātou fo I le nei fo I tau sanga, Wai tu lava I tau sanga. Pe ona filifilia ma lo whaalola. Ala atu lava ia te olua ona o olua foi. Lava le sila fia ma le tonua o ngā amata ma le whaatawa ina o ngana Samoa. E whai sau lua sau noanga foi ma le tūlanga pe ona iai whaatai lava. Ia whaatai lava mo le avanoa I la o fionga. Whatua e te makafi. Ia o nei vai aso pe ona whātaua ina o le vai aso ngana Samoa ia te roa nei. Ia ma le autu o lo whapea, ia maru lo sā, folau langi mā. Ia sa whaile sā o le matoa o ngā mata o ngā mata I le pokalame le sa sia, sa whaia ila le tauloto. Tu sa o le o manuia le na wha o manuia e whaia whaatatauna e whanau. Wa pe o le nei whaupunga, la uia whaupuinga I ngana whaingo fie mo le e chaka mai ki laiki. Ia o manuia a pe po se tangata whaanga le a launga. Ia wholau langi maa saunoanga. Ia pa na foi se tangata o le a malanga. Ia na foi na whaile whaupunga e ia a tama Mātitua ia wholau langi mā le whainga malanga. Ia a le tau loto la le mata anga o ngā amata sa whapea. Ia manuia wholau langi mā. Ia maru lo sā wholau langi mā. O ai e wholau. Ia lana whaasino a o tātou tamaiti. Ia o tamaiti. Ia a maua ia mea nei e tamaiti. Aia a maua ia te tātou le loto toa, loto tele, whaalongo, usitai, loto sasoani. Male alofa. Ia, ua maua ai se mafutanga ma whanawhana. Mafutanga ma loloina, ma le sanga lenu. A wale lumana I manuia o mātou le whanau. A mautu lama maua a mea ia le whanau. Ia, o le manuia lona o langa, manuia langa onga, ia maru lo sa fo lau langi ma, ia o le saongan mata anga onga a mata, I le nei autu ne tau sanga, o le whaatau ina lea o manuia o le ngangana Samoa, ia maua pepese a ia le whanau, ia I le lato tau loto o lako tauloto lea sa whai lato sao a wale a venga mo tangati mo le MPP. Ia malo whaalo alu lava a tu atu lava noa lisiu so a whai a onga. Tai tele lava. E se le mana ia atu mo lo whaafonga tapo e sa mo wa le ala lea. Leo o tau whaafonga pe o sa noanga foi e le fionga nei. O fonga ina foi le tāua o le turi loa ina pea o le pe ona iai le aunga fo le nei tau sanga ia malu lo sa o lau langi ma.
ona atu ina mai fo le tātou ngana whaafengu. Ai mai se lava i le o ina ona o le ngana sa mo i tonu o a onga a mata pe o tapena mai ele to tele o alo ma whanau o le tātou o tunu le soifuanga lea. Mai se lava le whaatawa ina o le tātou ngana ma le nganu o tātou i te tonu o New Zealand nei. Whaatai tele lava atu lau fionga aswao ma le whaaloalo. Whaapoponga whaatai. Whaatai lama mo le noa lau fionga whatua. Ia o le mānaia ia o le autu o le nei tau sanga. Ulo sa fo lau i rangi maa. Ia o upu nei o te whaataua ina mai le autu o le mali. Sa fo lau ma le rangi maa. A tatou tu ia i le roto le nei autu. E fōlinga mai o se tau tai ma se fo lau. O se tau tai ma se fo launga. Ia o le malu la, ia malu pui puia. A tu mai o a onga a mata. O tātou o whai a onga. O mātua o tau tai. O le whai au o le tau tai. O tātou te ngā lulue. Ina ia malu le vaa. Ina ia malu le fale o le aiaina ia tātou whanau witi. E pei. E tātou a inga o wape o a inga lava. O le Samoa mua leo whanau. O te tonu o whale. Ia malu pui puia le whanau. Mai e tātou whale. Ai le se e mai la le sa leo. O le te tonu a onga a mata. O inala i o lea ua iai le pāta tātou whaia onga. O le whalau la. O le o la o ina lea o le whanau. O le langi ma. E pei lawa o na tātou o tō whaafonga fwoi mo tātou whaalonga soo. I le langi e mama. Tonu o se si o manga. Ia le lei mama ma ato atoa. Ma ia pui puia. Ma ia malu tia ai le ola o ina o le whanau. O peia o na whai mai ia la paulo e whaapia. O ai se whaasanga tau mai. Pe aia i tātou le atua. O le tau tai sidi la lea. Wa a tātou o loto o le autu le nei tau sanga. O le fōlaunga. O e tau tai le atua pe o na tātou. Whaonga ina so tau tai le atua. Angai le nei tau sanga. E lela o tātou fōlau mai. Ia malu la le sao nai whanau witi. Mai a inga sau titono whale a onga. O atu le si o manga lau tele pe o au lotu mea whapena. Ia alu lava le latou fōlanga le file mu. Le langi e mama. Ia manuia. Ia pui puia. Ma ia manutia whanau. I te tonu o tatou community. E peo sa ua una whaawinga ina o tatou autua nei tau sanga ese le mana. Ia ua lo whaawau pea tatou fōlanga. Ia oa onga. A wā lava le poto. Ma le ata mai o na ia tatou whanau witi. Le foi whapea mai tatou autu le Samoa. Whaavae i le atua Samoa. O ina. O a inga ia malu pui puia. O a onga i o atu lava i community. E peo e kalesia. Ma whafo atu whapena i tatou community. Whaftai tele lava e ese le mātango fie. O rua saunoanga ma le loloto o le autu. E ese foi o te pu e tuina a tonu tulou. O lo whaafonga le tātou wa tunu. Whaafonga mai le paia ma le mamale fo e tunu. O lava le sila fia. Ai pei tulou. Wana o se sao i mātou nei. Pe o nou tau whaafonga mai i sao noanga. A whaletua nei po o tina nei. O lo ngā lulu e tonu ia o ngā amata. I lo lātou fo i sila fia ma le tau ma whaiai ina ia whaatu mawina. Ma whaatawa ina. E sao le nei tau sanga. Ese le mana i le vaenga le o lea o ina. A o ina o te pu e atu fo le vaenga le o te tonu lava o le whale. O le whaiahonga mua lava le tamama le tina. Ma le tūlanga e o fo i tonu i sunga i whawhianga inga ma e kālesia. Ese le mana i o le nawa e whaafonga. Fo le sang a tonu e tu e whaalawa i te le ina pēa ma whapena ona. Tātou te tala noa atili iai. Ai mo le nei taimi. Ia, o la atu nātu sunga i a te tia. Mo tātou whaasalau o whapisnisi pe lava na masani mai. Masani e toi foi mai. Toi whaawau le tātou le mātango fio le ongo le nei tausanga. Ai meisa foi le tāua ino le ngangana Samoa.
I tonu ia o ngā amata ma tu o tuai i o tātou ainga ma e kālesia ma lo tātou o tunu. Ala atu atu sunga ia te tia, mo whaasalau ma whaapisinisi, toi fo i mai, toi whaawawina le tātou talanoanga. Whaatai te tia? Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whaafitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tā lofa au kilani, ua toe o ni aso o na taunu uleo le wha moe moe, o le tatala alo ia o le whale o loa whau le laumua o Mount Wellington, le Meadow Asian Supermarket, a wane ingalo le asfa reile nei, o le a maua i le tele o wha pitoa i o loa, wha pea fo i wha fia fianga ma le face paint a le whanau, tala i atu le tala yo a inga mawo, o na tātou wha tasi leo le tuatusi, lima tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington, a mata le wha moe moe i le se fulu le tai ao, the Meadow Asian Supermarket. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale, whawhiso taine lo le Carnell. Tanga i ane, i le mātou pera te whailangi mō, nisi whamtaranga, carnell.co.nz. O le aronanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe e-maili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Apo ponga le proclame te te pai le ainga nei fo vai sabi ia le tua e se le mana yo le nei fo vai aso pe no to Silvia e o poste lilo fe lava le tafa le langi o lo e pa fonga mai e sila mai e ma futa mai ai vai aso taua le ngata le fai no ino le ono sfulma le tolu tau sanga o le tuso tasi o le tatou malo o Samoa asa vai aso taua fo i tono New Zealand nei le fa taua ina o le ngana Samoa. Tui loina lava tonu a onga amata. O wao i la toule nei, po le to tele nei, o lo fa pena o na tuli loina lava ma o oina i ma tape nai, moni fo i tonu o a onga sama e kalesia. Ai fa pena fo na fata waino le tautua i ato nei, i tonu a onga amata pe o na iai, ma nei a pe o na o tau fa fo mai la saunoanga, ia manu lo sa fo lau ilangi maa. Ese le manaya o leo lo tautua atuai i le nei tai au ma tau whatai tala noa manisi o tina atu lou lava pa ia ma manu i la ua nei ue ua loa fo i tau sanga o tautua i titonu o nei ngā luenga ese le mātanga o fie o nei vai o la tu ina atu pe i ate ulua sa noa mai ai mai se le whaata waina i le ngangana o loo whaonga ina i tātou o loo o ina pēr matuli loa ina e lo tau tau mawhai ai i te tonu a onga ina ia o ina ele whanau. Awa, le ngata i tau sanga uma i mau e mai whaatawa inai. A le ngā lewenga whai pēa i lea vai aso ma lea vai aso o loa o ina ele ngana i te tonu o a onga a mata. Tā pena ele whanau. Se i fonga lava i niso tā ua pe o na iei au tau tua ma o nanga, pa mole lava. Ia, o le whātaua ina o nei a vai aso i le tono mataanga nei a o ngā mata ia o le ngana Samoa lava lo whaonga ina ia pokalame uma le tono mataanga i wha Samoa uma la te pokalame ia peo na whamasani foi le whanau eila mako anga tausilia ia le fai tamaiti i aso oma o le mako autu sini autu lea ia o le mato tula fono ia lima o le whalongo sta i loto sosoani ia tu o lima ia te oe ma le loto alofa o mato anga tausili la ia o lo whaamana tu pea ma whaawau pea i alo ma whanau ia wa mo mai fo itala i o lato ainga ia o le mea fo na a tau fali watu tina ia e pe
ai fai mai tu o lima ia te oe ia o le e li loa ina o lo o ngalu e pele anga ngoleli i ia wa onga ma o lo o whataunu ina i alu ma whanau ia le toa uma mai nei na alu mato solo fa savali tofta mtiti ma le fua sa savali mato lo toa fale sa mai lo sisi mato fua ia le lawa wa fai nei lawa ia le tama le e fai mai le ai la wafi fafo ia o le kapaka ia mo le wa lava ia sao o whanau mo le na nem vai aso le ngana Samoa ia o mako poka la me uma o lo fa Samoa uma ese uma le fainga mal fatawa ina o le nei vai aso ia solo leima ia manuia mea uma ia o le pei foi la le wa nai tangata mai fafo o na yalo mfana wale wana o wa sa onga nei la wo lunga i kolisima ia le wa mai lato sao e foi na tina al palangi le tina le mai lato sao si antama le sa me fai la ola ai la wafi e mai mo agia pe mata i foi tamai ti si tu manga ia tato Samoa ia male fa soa ia a wale manuia le alu po ala nga o fa ngai e fa soa ku nga isi a o nga palangi ia pe o peti me Samoa la na mai la to fa soa toi foi fa pena wa foi le manuia le vai aso ngana Samoa nei la o nga ia le la o le manuia na le fo la nga o le nei tau sanga lo ye mato ia malo o fa alo lava After tele lava ile fale tu fo male tu fa mai ole na cha o pe ni sina o ngai na i cha o le tangata papalangi ai sa o ngale o amata le na cha o pe na le cha o li pe moni le fo i mai ile nei fo ia so mo lo to por kalami a no i pe se ba ai le mane fo le fatu na to sta mai titi fo ina to no le nei ya o nga ya lo fa pe na pe ona ia la ngona fo ile cha o fo le te mina ya ia la tu watu sa no ye man fa alo lava a so me pe na o watu ona o lua o faia o nga e lava lo silafia e le lei fo le fonga ina o le tato watinu i tūlanga uma mal whatawa ina le ngata i le mau o lo tuilo ina ai o ngā luenga mal whatawa ina o le ngana Samoa pe o tu whai pe o tau tonu o lo tau tua wale le ngana Samoa whaftai Whaftai mo le avanua, la mo whionga whaltua, i whaftai ko i whaasoa i le usua whaia onga. Ia o si amato a onga i nosio nei. Ia topo kalani nei o le ngana Samoa. Ia o lo wala au dia mai mato o le kinta ka. O se tasi foi o tamaitai Peru sa whaia onga atu ia te a amata atu aila na pepau longa tikri. O ia la lea ua pule nei ile kinti le a mato pitonu i nei pichaven. O le la ua wala. Mato yo mato fa Spain le mato waso. Fa ata mato ia ma fe fa so a i fo ile. Nei vai. Mo ia ona toi wala au dia mai foi la io i mato le ele intermediate. Ia o tai au la mato atu le kinti. Ia o le tofi o le mato atu ile intermediate. I le mato pa unga le mako i pichaven. Ia o ngā o le a whai ele mato fia tele si a pātau. Pātasi ma le au mato tua. Ia ma wha soa i lose tau mawha Samoa. O le mato por kalami na a o tutonu lava si a mato wa unga. O ta maiti o lo ia te au taimi nei. Ele o ta maiti ele o ni Samoa. Ai o le nau ta inga o nai matua. E fia e amaya la tau whanau. Ina ia oa o te isi kianga nu e ese mai ia la tau wanga nu. O ala le mafua ai ona au maiti nei. Ma o ta maiti foi nei sa ia i te au la tau whanau. Awa o onga ni matou tāpsira whai. Ia o atu ia o ngā mawarurunga ma university. Ia au lea lava yo mai e fesoa soani. Ila matou wā onga o matou por kalame le aso. E wha Samoa atoa. O le por kalame a mata lava la matou lotu. Pai lotu mai tuspa ia. Ia le wha pēnā lava.
ona o ina na ya matou pese ua pe ia e vave e tere le puʻe ana tamaitiiti Ia. ega ma tatou tauloto o le lua vai aso talu ai ia sa valaaulia mai ai aʻu e le aʻoga a le ao kids i lalo i porilua o te alu atu seʻi oo faatoa atu o le tatou gagana ma le aganuu i le latou vaoga ia sa ma le faafetai sa ou alu i porilua e le lua vai aso e fai la laʻu faamatalaga o le tamaitiiti pa ia o mea faigofie saʻoaʻoina mili lua pati tolu e usu mai lona tinā palagi e fai aʻoga la le tinā palagi le intimidated i le lo i porilua usu mai ati aʻu ma fai mai le faafetai ua alu ana po o pe mili lua pati faapena palagi o le fai aʻoga le tinā o le tamaitiiti lea fatoʻā tolu tausaga a lea ua alu atu ma share atu le tatou matua ia ua ufia lea ua iloa nei leai o lea e fiafia isi tagata e ese mai a tatou Samoa e aʻoaʻo na tatou gagana ia no usaua matua i aʻo faalele sasa inai oga i le lo i porilua e aʻoaʻo ai ia lala ua fiafia mai ma e maue pe ana e i le gana Samoa e le avanoa ia tusa ona i avanoa na toa atu ai tusa le uta e aʻoaʻo e le fai aʻoga tamaiti nei la aʻoga amata ona matou atu le manai tamaiti nei la aʻoga amata aʻoaʻo atu i isi e pei o le intermediate ma le primary a o le la e teilo le faasolo le tatou e la se galuega faigofie le galuega afu ae ona o le lagolago ana i matua ma nisi o le community o loo fiafia e o mai e faasoa mai ua o lesi mea na matua o te tago invite matua e lelei e fai le nea o mai lo laʻia e faasoa mai le latou taleni e pei foi la o aʻoga i upeti ma mea na ia o stencils ma mea uma na o pepa foʻi nai tipitipi ia le matua e fiafia ai o nai matua e galulue e faatasi ai ma fanau ia e fai foi na fai ia matuma o e lua ta fai faale ia na ave ai o tinā aso faapitoa faapena e fai mea alofa atu iai inai o latou ia o le tatou gagana ma tatou ia o te o faauila vea fiatuliloaina le tāua o le tatou gagana ae maise le itu foʻi le pe ona tāua la i le aʻoaʻoina foʻi o le tusi paia pe ona tāua o tauloto o pese a tonu o le tasi foʻi le tāua i tatou tonu aʻoga amata o telo foʻi tasi le vaega tāua tou te faatauaina foʻi aua o tasi foʻi le feʻau e momoli atu ai i te tonu foʻi o tou aʻoga ma tulaga faapena i le amataina le tatalo o te tautonu ai loga iai se aʻoga amata i le amataina i se tatalo i le tatou gagana a le uiga se faamatalaga toe tepa i le aiga ona o le polokalame nei o toe tepa i le aiga e tuliloaina ai le manuia o le aiga i tuuma lava e tu le tino loto mafaufau ma le agaga seʻi saunoa lava le tulaga lea pe ona o avatu ma loo faaloaloa ese le manei o pesepesega ia o tatalo la foʻi le upu a le atua e taulotoina e tamaiti ae teu maui o latou loto pe ona ofa ia toe tepa i le aiga e tuliloaina lava le tāua ae maise le vā o matua ma fanau le faaloalo ae pe o nei mea uma o upu foʻi pe ona taʻua le faaloalo ma mea uma pe ona tuliloaina le tatou mau foʻi e tapena ai ia manuia ia saoga lemu pe o nei mea uma latou ati a te ulua faamolemole lama le faaloalo ua oulua o loo iai foʻi le silafia foʻi mo nei tulaga uma mo totonu aʻoga i so se mea lava pe ona ua le vaiaso le gagana Samoa ae fofogaina mai o outou aʻoga o loo tuliloaina foʻi le faafofoga ma le vaavaai mai o le tatou atunuu auā outou o ni role models outou faataʻitaʻiga e silasila atu foʻi maavaai e tuʻi le paia ma le mamalu o le tatou atunuu o loo faafofoga mai foʻi lenei taeao ma le faalolotele lava Whaftai lava whatua mo le awanoa, ia pēna e saunoa
ia o le whasolonga ana po kalame matanga o ngā amata i aso uma. Tae au o mātou e whai mo muale lotu. A mātou la e whiri tamtiti e tai. Nā le a mai le pese matuspa ia. Sau loto o le pese whai fo e ia matau loto e amata wa e lango umata maiti. Ia a whapena fo e pēa i e a oina pēa taimi whana mai tae me whamanatua pe o le mele fai e wha wau pea wha manatu ai wha nau tato tū maanga e wha alo le ale me fai pea savali le mo tangata le ale upo fai pea maua le mea le ale upo fai pea watu se me ia oe ia o taini uma masa uma o lo wha wau pea le ngaruenga lea o le wha manatu i wha nau a wafo ilo latou o la wa oina ia mai mo e foi ngai feedback nei tala mana ia mai nei mātua tamaiti sa mua wa usu atu i ele pese wa fia ma ia mātua tina mātutua lako grandparents wa fiu a toa mo le pese o usu atu le tamititi le pese sa mua le lotu fiu lo nganga ia o le fasolonga ngai o foi lana o le taime e fai ia lato mea ai vai ainga ia e fai lava ia lato lotu ma wa esa wa ina le tama i tu samona ala wa amatua ele tu se ai ia te le lava nai feedback mai tele nai feedback mai nai matua me soi nai matua fo nai tangata fo ia e mix Samoa fai poi atu maoli po palangi ia i lato foi whanau sa fai ngatala wa alo ia e feo ai ma ai whaangane a temi nei la wai lona no fo lei lalo tono lato a ina ma ai ono le wa o ina ma i tono matang i tono a o ngā amata ia peo tu mangana e foi e avela va noi tamatiti e mo tamatiti lona toa la malona to file mu ia mafai ona tulu mo lisi tamatiti mataita ia se mea ia na fai le mato ta pena ia tu ava no fa now ma ia mana ia leo fa now la me fai mai ai la to e foi e tu ale tai me fai mato tala tai me tala fo ia fa so ma la ia tamatiti ia fai tu e fesili o tamatiti fia fa san fesili tala ona mato e fa sa moa matou pokalame uma fa Samoa uma ia nai tamaiti lai le ala fa Samoa a tani va ngale la wa fa tasi o ta a pe ta fa lo mo tu ai la fena nui pe fa mo fia ya la tom so ta i le ngana inilisi ia a ta to matou fa ya ngolo fa pele ti u fa manatu ia lo fa na ia fa ngara ka le ta to ngana na Samoa ia ole sauna le mataana lo fa au pe ele fai nei uma nei ole mea nga luenga e fai fa au ia so uma ma ia tutu sa uma fo ia susunga i fai a onga i le kilivanga ole o anga tausili ia ma o ina fa nau ia ma tosi si o manga i tutu sa uma ia sunga i fai a onga e fa au fo vai e to for fai a onga malo nas tai fai lotu o ia ma whamanatu maana tausili ia tamaiti o aso uma. Ia malo whaalo lava, tai. Whaftai tele lava, ma nei tele whaasoa mai e matangofia ia lau tunga aswao whaapopo mai awa e tele tawa o lo i tonu i tonu ngā luenga. Mai se la fo le tulu o ina o le mau o le nei vai aso foi ia manu lo sa fo lau ilangi maa. E mana ia tele se taua ma se fatu o tuto ai e ese le mana ia ai mai se tulanga umpen fa so mai foi tina o vai tine I me o tuli loina ma tuli matai a wale manuia I tuto no fale a onga e le ngata lai le ngana le fa taua ino tu manga pe ona ia ta o le nofo e lalo ma ai o le tamaititi a wale ai fe alwai ai ele vaenga le o le fa alwalo ma tulanga umfa pena atu lava o fionga aswa mo se fa poponga foi wa le nei lava taimi o le fetu fai
o tau ngā luenga mātango fi. E me se fo i lava, i le vaenga leo le mau o le nei vai, e se le mana i al fola ina mai, i wha manatu fo i matoi a mai, ina o loo wha afafonga mai lava lo tātou watinu, le wha tā waina o tau ngā luenga i titonu, o a onga a mata. Ia e me se savalinga leo langa o tamaiti, wa o te loa, e watu la o tala lea, tala i titi me o talu la onga le whaife au. O leo te mana tua la fo ia, mea nā o au ina i te lea o whaife au ia, so o tala i titi. E iei lava me, e alo lua le ma fau, ai te mana tua, o le fatu lea na tito, e o fo i tūlanga umalava, e mana tua le whanau, la atu watu, lo fionga aswau. Whaftai mo le apua, whaftai fo mo le whaasoa le so whai unga. Ia sa o lele ale manatu. O le ngaluenga o lo whai nei. O le ngaluenga wha wau. O le wau ma whai pēr. O wā fwoi e o mai si tamaiti o atu. O mai si tamaiti o atu. Ia o ngā tūra. Tu sara o le saiko. Saiko. Ai e mātou a. Ina i ka mea nei whai atu i. Ia, mau mai nā isi whānau. Ma toi wha solo mai aile. Le saiko leo o le awa o ina. Ai o le ngā luenga fwoi o lo whai a unga. E ao lava o na link pe ia tutusa le lei. Ma le wha. Lo au mai ai o fisa o a onga. E pei o le ola toi fua lau le lei o tamaiti. Pe wow beans. Kasi ma le ola wha le anganga. Spiritually. Explore. So, ia fesa o tae communicate i le ngangana. Pei ngā whai a unga. Ai mātou te toi tepa i o i ta i ala ia o mona au mai le ofisa wa onga. Ina ia laina tutusa. Nā mātou i loa i la ia. O lo mātou wau tele fo i suinga mai le ofisa wa onga ni nei vai tau. E pio lesi taimi i e pe tau wha le tono tuai ma fau o mātou whai a onga. Ona umanena sui mai lesi mea o mai whamai ia le wato. Ai whawhetai whai a. E tolo pūlau whai a. O le whaapale pale. O le mauti noa o le ngaluenga. A wā ale ai se passion nea po o Sofia Fia. Pai e le ngaluenga ngai o le whai mata. Ia, e le ai se au ngā le mata o ngaluenga. Pai ngata le ngaluenga. Pai ngata. Pa whai a o. Manai whai a o ngata matama. O wenga o lo mātou whaia e le o se ngaluenga whai ngō fie. Ai o le awa o ina o le whanau i le ola wha le anganga, ola sue, ola festu whaai, alu watu lo iai maratatou wanga nuu, a fifi le alofa. Loala, malava nā, ua matua i mānei a lava le au tū o le nei, tausanga, ina i malu lo sā, ina ia malu pui puia, le sio manga o lo o ola ina ia tātou whanau. A wā ale malu, pe anu tātou whanongo a tele. Ia. Nei tamaiti, ia o tele fo ina na tutupu tutono o isi a onga a mata, o le whaatamala, o le ese fo i o tutono o le a onga, ese fo i o le si o manga i a inga. Ia. Tele na, ai whaafetai whai a onga. Mo le loto, a le aile loto, a fifi le alofa. E le ai se au ngā le mata o ngā luenga, ai o te whaafetai tele lava whai a onga, malava, o whaafofonga mai lunga le nei polo kalame, ma lo, na auto pule lea, ma lo, le alo lofa i alo ma whanau, ma lo le toa. Ia whaafetai fo ina i o tātou tai. Ngana sa o tātou tai o lo whai a pēr ngā luenga, tai pēr o lo ngā lulue pēr. Ia e whaasoa mai le to mai, ina ia fau ai taimi uma, whaafau wina ai taimi uma ia, le malama o whai a onga. Ma ia lava tā pena ai le sā lea, ina ia malea mai. Ia e matua i whai ai ale le sā, ina ia malu puipuia, ia fo lau atu le waa o alom whanau, fo lau i langi mā. Ia langi mā i fo lau. Ia o onga mai a onga a mata, wha solo atu o universite, wha ftai o toi o mai, ma toi wha soa mai. Ia. Mata.
Wa le tene na o tatou whanau nei wo i lunga. Wa maua le poto malata mai. Ia e toi o mai lava e whaasoa. Ia, ese manaia tele. Whawhetai tele lava na o le ala le whawhetai. Sa no pe o lua a sunga I whaia awa mole le whaatinoina ma le whaanganganaina foi ma le whaaniliwina po le life application o le maulea I le o langa pe o nautawa o ina ai le whanau tono whale aonga ese le manaia tono lo whaafunga atu le paia ma le manu le atino o whaalongo tipo I saunoanga ese le manaia o lo tau sao le vai aso le ngana Samoa ai mai se le autu o le nei foi tau sanga o se fia fianga foi lea I langona ie o tai tai mai se o whaia aonga uma o no lo tau sanga uma e sui lava le mau o lo tātou tala noa ia I tau sanga uma sui ai ese le anoa ese le tāua o te whaatusaino ni auro tāua e tātou te whaafetai ai I langona mai e atama mai I upu o lo mai a lo whaapenana ta ina I whaatasi ma le ngā lulue whaatasi o te o whaia onga pule a onga I te tonu a onga a mata e mai se lava o le tātou lava ngangana o le ngangana tātou o lo tautalai a lo a mai e whi au tāua mo I tātou uma lava e sau saunoanga lili muli o na whai welo tātou porkalame ma le whaalole tele Ia. Nā le nganga whawhtai lava e mamoli atu a wai lo nei a sui whatau waa whai masui o le whawhiangainga ma le whatua le otan sitala a whapea uso a whai a onga mo le awanoa foi wa amana I ailo mātou nei foi tama I a onga a wa lava le pokalame tā ua le nei aso I lawa fionga I whatua e ti makafi pokalame tue tepa I lau a inga mo le whataua ino le vai aso le ngana Samoa ia ma lo lava le on sai ma lo whatotoa ia le alo whatausi o le atua le nai mo pe oe lawa fionga soifua maloloina man malo sitino ma fau a whasisili le anganga wa tiu tem tofi vala winai ile whatasi mai o le atua ia wha manui atu foi le vai aso le ngana Samoa ia pelo sa fo lau langi ba ia I foi manu ai fo lau langi ba pe o isi whaupunga ia ato I ina whai launga Samoa ia fa pe foi na fa manu atu ma I le uso whai a onga ma lo foi torpu lo ma lo le sai ma lo fa totoa ia ma lo le fo lau ia tau si pele lo fa le tua mo pe foi ma lo si wa le mon malosi ia ele me fai tatou a fai o tatou tiu tem tofi o vala wina I tatou ia malo fa lo lava fa fitai lava o le ava no fa auro ia o sau no mulmuli lava o ma le tatai ni aswa on fa o mai lo tatou por kalame mal fa alo Ia whaftai la wafionga whartua mo moana mo le atu whaftai o no ava no fa auro o mawhai ai fo i ona tatou wha asoa I lunga o le nei leiti nei ala leo le leiti o le radio Samoa whaftai fo I pulenga ia ona o le talia ina o ma ua ia mātou te wha asoa atu ai I tatou pokalame ai o te wha amanuia atu le aso le ngangana Samoa ia te wha awa wina o le tuto o tasi o Samoa le nei tau sanga ia I nganuenga whai ma onga ia ma wha manuia atu fo I no shore ia o lo alu pea le tatou a onga I le luas full ma le 5 Birkdale Road. Yeah. Awa pia mana na o ina le ngan sam. Au maita I pe fafso tai mai au. Ia watu lava tatou vene piti mai ka mai kia pe ale aise se ta avale. Fa manuia. Dai fa fia ngai ngan sio matou pito nu. Malava manai e kale sia Samoa uma. I te tonu North Shore nei. Ia ona ua. Faisi pisi wale ai tatou community celebration ne nei tau sanga ai o loo ava noa na tatou wa o nga loo mana o mia o tau mātua e o mai so soani na yalo ma whanau mo le whaatino ina o tatou activities tai tele la isi o ainga ia ona o loo iai po isi na mea o loo tupu isi o mātou ainga I no shua tele whaatu tua I le tua I le ai I le ri so whaaso I fua Whaftai whatia tia. Good to see you again. Manuia lava mana. You know say out it.
Vi ia le li whaftai tele lava I tātou mālo pe ona mafuta mai I le nei tai au. Vi ia lava le atua tepa I le ainga. Na o tau whaafonga o le mau o le nei vai aso le ngana Samoa ia malulo sa fo lau I langi mā. E whapena ina uma ia I tātou uma lava. Mana tua lava le whaatawa ina o tātou ngana Samoa. Mana tua fo le whainonga ina o le tūtu o tase le o tui pōse lilo. Ai mai le tui tepa I le ainga. Tātou te talo. Talo lo tātou ainga umalava pela na wha mua le nei porkalame. Talo I le atua sa ili mua le malo le atua. Wha popo mai e leo manuia mo le tātou watunu. Ma ia filifili au auna I le li e manuia ai. Wha aftai tele lava ia te olua. Pa le tua a penan wha manuia pe le atua I wala awina mai le li o tāleni o tofi o le atua me whai ei mea oma. Wha aftai tele lava velo. Leo whai masui o le mātou. A panel nei le nei tai au, e mo le tele whaaftai tele lava, I le tali eino I mātou tonu mauta malawa, lau tau whaafonga tā poa tūlanga, pe ona whenga iei, whanei ona po o lo o mwhaina, sila mai ei ma mafuta mai I le file mua le atua, mātou tau tala le upu pe ona iei, le nei fo I tau sanga, ia malu lau sa, po lau I langi mā, soifua ma ia manuia. Soifua. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo, se kia Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, Defence Minister Judith Collins says Donald Trump's proposed Golden Dome is about defence, not attack. Collins is endorsing the project, which seeks to create a network of satellites spanning the whole country to detect and intercept incoming missiles. She says the US is simply responding to militaries around the world increasing their capabilities. We've got all sorts of things happening at the moment. They don't have to wait around for someone to give them permission to keep building up their militaries. They're doing it anyway. And defence spending is a top talking point for our other Five Eyes partners as well. The UK's unveiled an overhaul of its defence programme overnight that will see spending lift to 3% of GDP. Australia's gradually increasing its spending to 2.33%, but Prime Minister Anthony Albanese is rejecting a new US demand to increase spending to 3.5%. What you should do in defence is decide what you need, your capability, and then provide for it. That's what my government's doing. Meanwhile, our government says the US is comfortable with New Zealand's defence spending target of 2% of GDP. Christopher Luxon says the relationship between New Zealand and India has fundamentally changed for the better. Foreign Minister Winston Peters is just back from a visit as our government continues to work towards securing a free trade agreement with the world's most populous country. The Prime Minister says trade with India was going backwards under the last government and says things are now tracking in the right direction. Now we've built that relationship back. Winston's counterpart, Jay Shankar and him, Todd and Goyal, me and Modi, and Judith with her defence counterpart. We've had really good engagement there. The government's ordered WorkSafe to shift its focus from enforcement to reducing major risks. Workplace Relations Minister Brooke Van Velden says businesses shouldn't have to sweat the small stuff. We've had a culture of over-compliance, trying to get all of the paperwork done rather than focusing on, do I actually do anything that could cause death or serious injury? That's news. In sport, the Warriors have a leadership void to fill with the enforced absence of co-captain Mitch Barnett. Scans reveal the prop has ruptured his right ACL in the win over the Rabbitohs and won't play again this season. New Zealand sides have only supplied 6 players to Super Rugby's honorary Team of the Year, despite contributing 4 of the 6 playoff contenders. Australian teams provide 7 players, with 1 each from Moana Pacifica and the Fijian Ndrua. The first 15 is voted on by coaches and captains throughout the season. Ardie Savia earned the most votes with 46. The table-topping Chiefs only contributed Damian McKenzie. The Hurricanes and Blues had 2 representatives each. The Highlanders 1 and the Crusaders none. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Measles prevention key messages. Immunization focus.
Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Tā lofa au kilani, ua toe o ni aso o na taunuu leo le whamoemoe, o le tatala aloa ia o le whale o loa whau le laumua o Mount Wellington, le Meadow Asian Supermarket, au le ingalo le asfareile nei, o le a maua i le tele o whaapitoa i o loa, whaapea fo i whaafiafianga ma le face paint a le whanau, tala i atu le tala iou a inga mauo, o na tātou whaatasi leo le tuatusi, lima tasi iwa Ellerslie Panmure Highway, Mount Wellington, a mata le whamoemoe i le fulu le tai au, the Meadow Asian Supermarket. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't let it stay, they never papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like
she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau roa le o lua tasi 5 tolu whawha. O lua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alu ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine loa le Carnell. Tanga iane, I le mātu pera te whailangi mō nisi whamtaranga, carnell.co.nz. O mo mia se fsoswani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo I nā tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eisi tutonga e fsoswani mō oi. E iai e mātou vasenga o le Foundation Skills Level 1. E whai fua fwoi po kalame o le Adult Community Education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mō loo o langa aonga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Talo va Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a.
Taimi ole wate lea ua se fulmal fitu minuto te nei ia leitu la se fulmal jasi nisi nao tātou pokalame whangasolo pe anel tai au nei. Leu whafonga le tātou watunu le mātango whil whasoa mai al nei pokalame tau to te pola inga. Au tātou iai fo i le whasoa le tai au nei. Ia vi ia le li whaftai le tua ia unanga matau tua. Ni so tamari o le tātou watunu olo a o tawina na ia tātou whanau. Ia ni alo fo i whasino ia o tau tūlanga o onga. Le ala ua mana ia fo ila le whasoa nei tai au. O afsusu ia le mātango fie o le awina mai o tātou pokalame lea vaiaso ma lea vaiaso ia whaftai lea tua o le ngangana Samoa pe on tātou whamanatuina nei vaiaso ia malu lau sa ia folau langi mā. Whalau tele tātou i o tātou upu masani ai a tātou tutu le loto se le mana ia ia malu lau sa ia folau langi mā. Le nei whafonga e whalau tele mai nisi o whaia onga le tāu o le nei fo i whamarasi au. Po le nei fo i urutala ia wa a filifilia au wale nei va yaso ngana Samoa tāua le tātou ngana Samoa nei va yaso pe ona tātou whamanatuina ia awane i tātou popole o le tāua lava le taulongolongo mo tātou ina i mawhai tātou tangata ona e tautala ma o lau whanau le ngana Samoa sele mana i mo tamaititi ai tautala le ngana Samoa o lota fia whalangolongo ai tautala mai so walo o so tātalii whato a 5 tausanga pe ono tausanga fitu tausanga ai tautala mai li ngangana Samoa lono winga o le pito la au fo ilea tātou mātua tautala tātou li ngangana Samoa o hei tātou whanau o tātou whanau li upmasani whawhitai whamole mole sele mane ai whanagolongo atu sita mai titi fo ilea na whanau ni whato a 5 tausanga mai whawhitai lava whai mea ai whamole mole whawhitai, ia whaile lotu, o mea whapena, o mea na tātou o mai e fwoi tātou o tātou laiti tono tātou ainga i Samoa, e tau ma whailawa le tua ina ma lo batua ea o le tamatiti, i lana ngangana, e mai sea re ngangana. O lea, o le tāua ia te au le whaataua ina i tausanga uma le vai o le ngangana Samoa i tono le tātou watunu. Po te tono watunu le tātou te iai. Ali ia, wa ia isi tangata o whanau na whananau Samoa, whaife au i Samoa. Samoa, makua Samoa, ere aia masa kau piko pālangi, masa kau piko pae. Le winga la whapitang, ai sau nei, tole. E kau rei lo wha Samoa. Ua ngangu whasolo ākua. Ole alu la ngangu ia makau kia. E o se whaingo se fufurungo se ipu, o se whaingo se whiaupi, wale ilo ea whai. Pe ua sau ea ua, e ua kareido por ka unga ka ua. Anu ngara ta tala foi dia. Ka ke fa longo tu au ngang. O si ka meki ka. Ia e le fa peta te fa yatu le anga, le ai taua. Ai o le taua lo tango tau a vele tatu ngangana. O le taua fo ina ia o le te sauni ia wana ingalo tatu mesina. Awana ingali ati tatu mesina le ata sa tatu o mai ai. E ngalo lolo ngangana oka. Yo lono winga o le olang e tupu e fai foi la lau whanau o lau whanau. O le ale mawhio na tautala ngana Samoa. Ai mo tātou matua, tautala tātou ngana Samoa. Tāua foi lea mo tātou whanau mo tātou umala. Whataua tātou ngangana. Tautala ngangana. Ia o peango whea o riska me kikinga sa oi Samoa oka. Wakaure i luaka penga le alunga vai atu whaafunga le atunu. Ua o ale mea ngofo wai, wakaure i lua whaisi wakapenga se whale. O se whafurunga o se ipu, o se kungunga o se ki, o le whainga o le koko alaisa. A o mea lenga o mai ai. E o se whainga o se whiau sa maasangi, ua sau ia e. Pe ua isi. Ari tāua. Tāua nei vai aso ngana Samoa. Te le fo ila onga o leo loanga ia tuina ia mawhai ona la tu whangaina. Ia mawhatawaina le ngangana. Ia mawhai fo i mea i Samoa. Tā pela te lo a onga mo la tu pokalame ngana Samoa. Ia tautonama tātou nei vai aso. Whatawaina le tātou ngangana. Te pela wati 2 minuta te ale tula simatas. Pabaloti nisio ila tolo whai tiutu mangalua ngal tau nei. Te le fo ila tau o leo lo mafuta mai. I nisio atunuu. Ia matalo fatu pokalame vai aso nei o lo fatawena ngana Samoa ia matou nei I New Zealand.
Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi, o na o le langolanga malosi le whale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e, tā rofa laka. Tu se e peru e se furuma le toru, o lona whai upo e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia, le nuu i lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose, e whaatonu a rona ma le awosi taulanga, o le taulanga mū mo anga sala. O kovi poa ma oti poa, a o ano ma o povi ma oti nei, e se sunu i lunga o le whata pai taulanga mo le taulanga mū. O le toto e ave sau wina i to tonu o le whata pai taulanga o lo i to tonu o le potu pa ia o le whala whatawhai. Ai o pa uma ota uma e to toe mai i manu wea whai e na ose e le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sunu ina ia matua liu efu uma o ota nei tua o le pā.
Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana valo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Yerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou manu. O le manu whaaleanganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le siti, e le o Yerusalema lea o lo iai nei lalolaki. A o le Yerusalema fo, whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whaitau langa, o Yesu Keriso lo tātou tongio. O Yesu le taulanga o le tongiola, mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mo whaolo. Manatua, ele lei mo oe. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu po funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Ya, tulai masi o limo le pese falenganga na langina le sunga ya lama mua o fama atu alpo kalame le mo o esu tau falenganga fo ina lo tau se fumo se tantu wola o tantu fo la nei va yaso i tu te manga luenga vi ia le tua pa tete le ino nei po kalame falenganga lo mo to mo lawa e masi tono la ta vale fe lava nai te mafuta mai ai ma e mai mo mai ai mai fa fonga fonga mai ai
whaafitai le taliaina o le nei lu tau whaamarasa au malea whionga pa ia le tua. Te pala wati leo te lua se fulma le wha minute o na tal, lusu male ono minute o na tal le tula e se fulma le lua. Tapena mai nisi neo tātu whalinga, wal whaafunga mai le tātou tunuu. Ia, leo nisi o tātou whaafifianga se e pa ia le tali tula se fulma lua whaatis mali tō whaia funga mo se manu Francis. Ione, whaatalo whatu po, alo whatu sa laula malolo se fulma luia, ia alo mafuto mai na i melepone ma le ai ngali fa tadi mafto mai maniso tatu paanga le lo fata si mai lungo le tatu tautua ile nei fo itae au tatu filo stay mo ia o fa mutali si tautua te le nei yaso no ni se fo fuanga ia lo tauta pena tua ile nei yaso ai fa mo la tatu to filo si yaso le lo fa maleanga le o le tua manuti le ina nei yaso ile single tatu watunu tatu to mafuta ile tautua mo danga video Samoa isi time mo e maltemidei so i forma Emmanuel. O i sauni malanga i Samoa, manatua loa mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona pikila taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i na rei tupu se whaalemelave ai o loo iai le puipuinga, manatua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upena te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi i Samoa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whaisuenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whailoi le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O oia se te mai tai sa moe le vau se fulu valu ma le tosu whātau sanga. O leo ta pena i whala putupatonga Samoa o le Dressed in Confidence se porkala me whaalea o onga e le ai se tutongi i le aso lua, aso tolu o uni e o le aso tofi, aso limo uni mo i la tau e alala i aukilani saute o loo sa ili ni ngā ruenga. E tolu masina o le awhiso soni atuai e tā pena o e mo saunga ruenga. O nei porkala me whaalea o onga e au fia ai le ola manuia ma le sikaili po le suisui. E mawale tau sa mifua whaapela e ma le taavale e piki mamamoli ai pe a mona omia. Whaafso tai loa le Dressed in Confidence i le emaili hello@dressedinconfidence.co.nz pe tangai ane i le Facebook bo le Instagram. Awane e misiele nei avanoa tāua tamai tai Samoa uma i au kilani saute. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la i to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tauina o alo ma whanau i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga mo le piki ina ma toi momoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, pe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le toi te aese ai. Y'all know the name. DJ. Dang.
po i le na